हेलो एवरीवन पिला माने तुम समस्त को स्टडी एंड स्टडी गोटे फ्रेश क्लास को मु सुब्रत सर वेलकम करछि। पिला हमर मिशन बीएड एंट्रांस 2024 चलीछि। तो गत क्लास रे पिला हम जो फिजिकल साइंस थिला तार लाइट चैप्टर जो थिला तार फास्ट पार्ट ना मु पिले कवर कर सारिथिली। देखो पिले गोटे वन शॉट रे वीडियो हो बोली गत क्लास रे मु कहिथिली किंतु कोनोसी टेक्निकल प्रॉब्लम गोटे हेई गला। तेणु ताको आज मु पिले सेकंड पार्ट मु नै के एसछि जोटा हमर लाइट चैप्टर पिले रहिछि हला। लाइट चैप्टर आज हो ताले सेकंड पार्ट पिले थ्योरी प्लस इंपोर्टेंट एमसीक्यू रिफ्राक्शन पाखरु आमे आज पढ़िया। ए जो रिफ्राक्शन पिले एगुड़ा सब गत क्लास रे पढ़ाई सारी हूँ कौ प्रकार इमेज फॉर्मेशन हुए कनकेव मिरर रे कौ प्रकार हुए कन्वेक्स मिरर रे कौ प्रकार हुए ता सहित बहुत इंपोर्टेंट सब पिले एमसीक्यू भी एगुड़ा सब आलोचना करथिले मिरर फॉर्मूला रो पिले प्रॉब्लम करथिले। तो आज पिले रिफ्राक्शन पाखरु हमर हबो गोटे वीडियो रे मु पिले सारी देबी रिफ्रैक्शन पार्ट जहाँ भी पिले रहा ता सहित इंपोर्टेंट एमसीक्यू पिले जहाँ भी आसीपर ठीक अच्छे। तो देख पिले ता पूर्व मुझे पिले कहीदे आमर अलरेडी पिले फिजिकल साइंस एटॉमिक स्ट्रक्चर सरी एटम मॉलिक्यूल्स पिले सरी मोशन लॉज ऑफ मोशन सरी कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी प्रेशर एंड देयर मेजरमेंट पिले सरी इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म सरी इलेक्ट्रिक सर्किट सरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पिले सरी मैग्नेटिक फील्ड सरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एटा पिले सब सरी आमर हूँ डिटेल्स थ्योरी प्लस पिले एमसीक्यू ता सहित मैथमेटिक्स पिले नंबर सिस्टम सरी और बायोलॉजिकल साइंस पिले सेल स्ट्रक्चर कंपोनेंट एंड फंक्शन पिले सरी। तो एगुड़ार सबूर पिले अलग अलग मुझे प्लेलिस्ट कर देती भिडर पिले लिंक देदेवी पिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे से प्लेलिस्ट सब लिंक देदेवी पिले देखिपर। आ बर्तमान सुधा जो मैंने भी आम पिले व्हाट्सअप ग्रुप रे जॉइन होन ये जो पिला 9090171794 এই নম্বর ଅଛି ପିଲେ এই ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପିଲେ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଖିକି ସେଣ୍ଡ କରିଦେବ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରିରେ ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହାଇ ଲେଖିକି ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ମୁଁ ପିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ତୁମକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଆମର ସବୁର ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି +2 ପାଇଁ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ +3 ପାଇଁ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲେ ଅଛି ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ପିଲେ ତମେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ ବିଏଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ବି ଆମର ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ପିଲେ ମୁଁ ସେୟାର କରେ। ତା ସହିତ ପିଲେ ଯାହା ବି ଏଠି ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ତାର ସବୁ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପିଲେ ତମେ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଆପ୍ଲିକେସନରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ପିଲେ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ सर्च कर स्टडी एंड स्टडी भिडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पिले लिंक भी देदेवी नले जाकि पिले डायरेक्ट सर्च कर स्टडी एंड स्टडी देले एई लोगोटा थी पिले तुम एप्लिकेशन इंस्टॉल कर इंस्टॉल कर सारा पिले कंप्लीटली फ्री रे तुम नोट सब पाई परिबो। निजर नाम मोबाइल नंबर दबो तापर पिले होम स्क्रीन टा खोल ई तले देखो ये लिखाई होम ता डाउन को लिखाई बेचेस ता डाउन को लिखाई पिले एटी स्टोर से स्टोर रे जाकि क्लिक करे हमर जहाँ जहाँ भी कोर्स छी सब गुडा तुम पाई परिबो। फास्ट रे पिले रहितो बीएड एंट्रांस 2024 सेठी तुम पाई परिबो जाकि सेठी क्लिक करिवो तापर ऊपर लिखाई ओवरव्यू ता डाउन साइड लिखाई कंटेंट कंटेंट रे क्लिक करे पिले तुम पाइपर ठीक अच्छे सब पीडीएफ गुड़ा रही है। तो पिले स्टार्ट करा रिफ्रैक्शन चैप्टर गत क्लास रे मु रिफ्लेक्शन टा पूरा कवर कर देइथिली। तो रिफ्लेक्शन आम कौन पढ़ी जे लाइट गोटे जितेबाला मीडियम रू सही मीडियम को आउे फेरी पिले रिफ्लेक्शन कहुए मिरर मुझे सब बुझे पिले जो मैंने भी हूँ फास्ट पार्टा पिले देखी न दया करके पिले फास्ट पार्ट देखी दियो तापर पिले सेकंड पार्ट देखो है सेटा गुड़ाए फंडामेंटाल जिन सब मुझे फास्ट पार्ट रे कही तेणु ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପିଲେ ଦେଖ ତାପରେ ହେଇକି ସେ ପାର୍ଟ ଟୁଟା ଦେଖିବ ଦେଲେ ମଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ ମଜାଟା ପିଲେ ପାଇପାରିବ ଅପଟିକ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ବା ଲାଇଟ୍ ଚାପ୍ଟର। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ଲାଇଟ୍ ଯୋଉ ମିଡିୟମରୁ ଆସିବ ସେଇ ମିଡିୟମକୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବ ଫେରିଯିବ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହେ ନା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ବୋଲି କୁହେ। ଏଇ ରେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରେ ଏଇ ରେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ରେ ବୋଲି ପିଲେ କହିଥିଲି। ଏଇଟା ମିରର ବୋଲି ବି ପିଲେ କହିଦେଇଥିଲି। ମିରର କୋଉ ଭଳିଆ ତିଆରି କରାଯାଏ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ କାଚକୁ ଯଦି ମେଟାଲ ପଲିସ କରିଦେବ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ତାହେଲେ ସେଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ମିରର ହେଇଯିବ ହେଲା। ମେଟାଲ ପଲିସ ମାନେ ସିଲଭରଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହୁଏ। ତ ଆଜି ପିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବିଶେଷ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ପିଲେ କରୁନି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ବୁଝେଇଛି ବହୁତ ଏମସିକ୍ୟू ପିଲେ କରିଥିଲି। ଦେଖ रिफ्रैक्शन स्टार्ट करिया। तो लाइट रो जो भलिया मु प्रॉपर्टी कहितली केतेटा थिला प्रॉपर्टी पिले पांचटा प्रॉपर्टी थिला रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन पांचटा प्रॉपर्टी पिले थिला। तो आज देखो पिले रिफ्रैक्शन टा एटा ही एटा सबुठु बेसी क्वेश्चन पिले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी आसे ता सहित पिले जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन हो पारिबो सब आई रिलेटेड आखि जो हमर थिला होची समीप दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष सेउडा भी सब आलोचना करिया ठीक अछि। तो पिले देखो होची रिफ्रैक्शन पिले तारे कोन ना रिफ्रैक्शन माने हला जदी लाइट पिले गोटे स्पीड जिबा गुडा सब आमे बुझितिले जोगुड़ा जोगुड़ा एंट्रांस रे एग्जाम रे आसीबो सेउडा सब मु पूरा इंपोर्टेंट करके नोट करके रखी शुण पिले जदि लाइट गोटे मीडियम रू आ गोटे मीडियम को पारे जीव ठीक अछि ताको कह पिले कोन ना रिफ्रैक्शन माने एटा हला मीडियम 1 धरा जो पिले एटा हला मीडियम 1 यार मीडियम अछि एठी धरा जो पानी पानी अछि हला पानी भीतर को धरा जो तुम टॉर्च मारछो संध्या बेले पोखरी कळ को जाईकरी पानी भीतर को पिले टॉर्च मारलो तार लाइट टा कोन पसि जीव पानी भीतर तार एटा को पिले रिफ्रैक्शन बोली कह जीव। এই जो लाइटा एटाको এই जो रेटा को पिले कह जीव इनसिडेंट रे जो लाइटा चिले सेकंड मीडियम रे जाउची ताको कह जीव कोन ना रिफ्रैक्टेड रे बोली पिले कह जीव। এই কোণটাକୁ आर दिया जाए এই কোণটাକୁ आई दिया जाए किंतु रिफ्लेक्शन रे मु कोन कहितले रिफ्लेक्शन रे एटा हला एटा तमरो सरफेस टा मिरर टा एपटो लाइट आसिला एपटे पळेला सेम मीडियम चल जाउथला फेरी जाउथला एठी कोन होची आ गोटे मीडियम रे पिले एंटर करिवो ठीक अछि। तो एटा को एठी देउथलो आई आ एठी देउथलो आर एठी आई इक्वल टू आर पिले होतला एठी आई इक्वल टू आर होतला एठी किंतु से भलिया सब बेले होबनी केतबेले आईटा बड होबो केतबेले आर टा बड होबो ए भलिया देखिया सब आलोचना करिया।
তো পিলে দেখো তাহলে হচ্ছে এটা হলা ইনসিডেন্ট রে, এটা হলা আমার রিফ্রাক্টেড রে, এটা হলা মিডিয়াম 1, এটা হলা মিডিয়াম 2, ঠিক আছে। তো লজ অফ রিফ্লেকশন যেগুলা দুইটা ଥିଲା সেগুলা লজ অফ রিফ্রাকশন বি দুইটা মনে রাখিও। ফার্স্ট লটা সমান রয়েছে ইনসিডেন্ট রে, রিফ্রাক্টেড রে আর নরমাল। সেটি কোন ଥିଲା ইনসিডেন্ট রে, রিফ্লেক্টেড রে আর নরমাল, সবগুলা সব সিঙ্গেল প্লেন রহিবে। সেকেন্ডটা পিলে ইম্পর্টেন্ট, সাইন আই বাই সাইন আর ইকুয়াল টু কনস্টান্ট, এটাকে পিলে স্নেলস ল বলি কুয়া যায়। সাইন আই মানে কোন পিলে আইটা হলা কোন এঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আর আরটা হলা এঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন, তাଙ୍କର সাইন নব হলা। ধরা যাও সপোজ মু एग्जांपल দউছি আইটা হলা 60 ডিগ্রি, আরটা হলা ধরা যাও 30 ডিগ্রি। তো সাইন আই র ভ্যালু বসিব, সাইন 60 র ভ্যালু বসিব, সাইন 30 র ভ্যালু বসিব, ডিভাইড করলে তো গোটে সংখ্যা হি বাহারিব না কনস্টান্ট, ঠিক আছে। পিলে কনস্টান্ট, তো এটাকে পিলে স্নেলস ল বলি কুয়া যায়। ইম্পর্টেন্ট দেখো এগুলা হলা তিনটা শর্ট কোশ্চেন আসি পারিব। ফার্স্ট দেখো যদি লাইটটা পিলে রেয়ার আর মিডিয়াম রু ডেনসর মিডিয়াম কু ଯିବ, ধরা যাও মু এଠି एग्जांपल দউছি পিলে এয়ার ହେଲା, এটা ধরা যাও পিলে ওয়াটার, ঠিক আছে। এয়ারটা রেয়ার আর মিডিয়াম, ওয়াটারটা পিলে ডেনসর মিডিয়াম। তো রেয়ার আর মিডিয়াম যেতବେଳେ ডেনসর মিডিয়াম মানে তার রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্সটা বেশি রহিব, ঠিক আছে। তো দেখো রেয়ার আর মিডিয়াম যেতବେଳେ ডেনসর মিডিয়াম কু যায় সেতବେଳେ কোন হয় পিলে না লাইটটা হচ্ছে যেটা নরমাল থাই পিলে ইন্টরফেস কু নরমাল, এটাকু ইন্টরফেস পিলে কুয়া যায়, এটাকু পিলে কুয়া যায় ইন্টরফেস, ঠিক আছে। এଠି তো রিফ্লেক্টিং सरफेस थिला, এটা কোন হতলা এটা এটাকু রিফ্লেক্টিং सरफेस বলি কুয়া রিফ্লেক্ট কি সেটু ফেরি যাউতলা। এଠି কিন্তু লাইটটা কোন অপসিব, এଠି মিরর রখি দেলে হবনি, এଠି মিরর রহিবনি। এଠି ইন্ଟরফेस টা ধরা যাও পানি তଳେ পানি ଅଛି, পাଣିର ଉପର ଲେୟାରଟା ହେଲା, ଏଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବୋଲି କହିବା। ସେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟଟା ପଡିବ ସେ କଣ ହବ ନା ନର୍ମାଲ ଆଡକୁ ବେଣ୍ଡ ହବ, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲେ ନର୍ମାଲ, ଠିକ ଅଛି। ନର୍ମାଲ ତ ଯେତେବେଳେ ରେୟାର ମିଡିୟମ ରୁ ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମ କୁ ଯିବ ସେ ନର୍ମାଲ ଆଡକୁ ବେଣ୍ଡ ହବ। ତାମାନେ ଲାଇଟଟାର ଡିରେକ୍ସନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଥିଲା ଦେଖ ପିଲେ, ଲାଇଟଟା ଏଇଭଳିଆ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଲାଇଟର ଡିରେକ୍ସନଟା ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟଟା ଏଇଭଳିଆ ଯିବ କି ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ସେ ଯିବ ନାହିଁ, କଣ ହବ ସେ ନର୍ମାଲ ଆଡକୁ ବେଣ୍ଡ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିଲା, ଓଡିଆରେ ପିଲେ ଆମେ ପଢିଛେ যে যেତେବେଳେ হচ্ছে রেয়ার মিডিয়াম রু ডেনসর যায়, ডেনসর মিডিয়াম কু যায় অভিলম্ব আড়কু বেন্ড হুয়ে, ঠিক আছে। এটাকু নরমালটাকু অভিলম্ব বলি কুয়া, অভিলম্ব আড়কু বেন্ড হব। কিন্তু ডেনসর মিডিয়াম রু যদি রেয়ার মিডিয়াম কু যাব, এই এরো গুড়া হলা মুখ্য কথা। ডেনসর মিডিয়াম যেতବେଳେ রেয়ার মিডিয়াম যাব সে কোন হব নরমাল ঠারু দূরেই যাব, মানে এইপটে যা কথা ଥିଲା, এইপটে এইটা ডিরেকশনটা এইটা ଥିଲା, এইটা কিন্তু এপটে যাব ନାହିଁ লাইটটা ହେଲା, সে নরমাল ঠারু দূরেই যাব, মানে দূরেই যাইছি দেখো। এইপটে ଯିବନି, এপটে ଯିବନି, এপটে ବି ଯିବନି, এপটে গলে তো নরমাল আড়কু চালি যাଉଛି, দূরেই যাব। মানে ଯୋଉ ଭଳିଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଧର ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ତମର ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ, କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଧର ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ପଟେ ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଆମର ଏଇପଟେ ହେଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ହଉଛି ନର୍ମାଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଡେନ୍ସରରୁ ରେୟାର ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ପିଲେ ଯଦି କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଇନସିଡେନ୍ସ ହବ, ନର୍ମାଲ ଇନସିଡେନ୍ସ ମାନେ ସିଧା ସିଧା ଲାଇଟ୍ ପଡିବ ପିଲେ ସିଧା ସିଧା ପଳେଇବ ହେଲା, ସେ ହଉଛି ରେୟାର ଡେନ୍ସର ଯାଉ ଯାହା ବି ହଉ ସିଧା ସିଧା ପିଲେ ଯଦି ହଉଛି ସିଧା ସିଧା ସେ କଣ ହବ ପାରେଇଯିବ, ସିଧା ସିଧା ପିଲେ ପାରେଇଯିବ, ଓକେ। তো এটা গোটে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পিলে মনে রাখো, যদি 90 ডিগ্রি পড়ুଛି সরফেস সহিত যদি 90 ডিগ্রি পড়ুଛି সে আনডেভিয়েটেড, মানে সে বেন্ড হবনি, সিধা সিধা পারিଯିବ। ওকে, তারপরে দেখো পিলে রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিলে, রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স এটু কোশ্চিন পিলে আসে, প্রবলেম আসে, সবু পিলে করাইবি। দেখো রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স মানে পিলে কোন, দেখো দেখো এটা সিম্পল যাও, এটা ধরা যাও পিলে হচ্ছে মিডিয়াম 1, এটা হলা পিলে মিডিয়াম 1, এটা হলা পিলে মিডিয়াম নম্বর ধরা যাও 2, ঠিক আছে। তো এটি পানি আছে ধরা যাও পানি 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 আছে। তো এটি লাইট, এইটা লাইট আসিকি পড়লা পড়লা, এটা লাইট তারপরে বেন্ড ହେଇକି তার এপটে গলা, ঠিক আছে। তো এই এঙ্গেলটাକୁ পিলে কোন কুହାଯାଏ আর, এঙ্গেলটাକୁ পিলে কোন কହୁଛେ ଆମେ আই ବୋଲି কହୁଛେ। তো রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স কেতে হবো, রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স ডিଟরমাইন করে, রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স কোন ডিটরমাইন করে, হাউ মাচ দা পাথ অফ লাইট ইজ বেন্ট অর রিফ্রাক্টেড व्हेन এন্টারিং টু এ মিডিয়াম, কেতে মাত্রাରେ সে বেন্ড হবো, বেশি বেন্ড হবো কিংবা অল্প বেন্ড হবো, সেইটু জনা পড়ে রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স ହିଁ পিলে জনা পড়ে কেতে সে বেন্ড হবো। দেখো পিলে এটি যদি পানি রখিবি অলগা বেন্ড হবো, যদি এটি কিরোসিন রখিদেবি সেকেন্ড মিডিয়ামটা ধরা যাও এই মিডিয়াম নম্বর 2 রে কিরোসিন রখিদেলি, পেট্রোল রখিদেলি, সেই হিসাবে বেন্ড হবো। তেমন সেটা রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স উপরে ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে। তো ফর্মুলা গুলা ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা সব মনে রাখো, রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স ফর্মুলা বহুত ইম্পর্টেন্ট। মিউ টু ওয়ান এটাকে পিলে কোন কুয়া যায়, মিউ টু ওয়ান টাকে কোন পড়িব না, মিউটা হলা রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স, কিছু জায়গায় এন বি দিয়া যায়, হাই স্কুলে এন বি পিলে দউছিল রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স, কিন্তু আমি প্লস 2 রে সব মিউ হি আমি দিয়ে, প্লস 2 প্লস 3 রে মিউ হি চালিব। তো মিউ পিলে এটাকে পড়িব কোন, মিউ তলে 2 লিখিলো উপরে 1 লিখিলো, এটাকে কোন পড়িব না, এটাকে পড়িব পিলে রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ সেকেন্ড মিডিয়াম, রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ সেকেন্ড মিডিয়াম উইথ রেসপেক্ট টু ফার্স্ট মিডিয়াম, ডব্লিউআরটিএল উইথ রেসপেক্ট টু ফার্স্ট মিডিয়াম মানে তুমি কাহার রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স বাহার করছো, রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ সেকেন্ড মিডিয়াম মানে পানি, এটি পিলে ওয়াটার আছে হলা, রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ ওয়াটার উইথ রেসপেক্ট টু এয়ার, তার মানে কোন এটা দেখো পিলে, রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ সেকেন্ড মিডিয়াম আমার কি আছে ওয়াটার, ফার্স্ট মিডিয়াম কি আছে এয়ার আছে, তো রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ ওয়াটার উইথ রেসপেক্ট টু এয়ার বলে এটাকে পিলে পড়িব। তাহলে কাহার রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স বাহার করব, ওয়াটার রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স বাহার করব উইথ রেসপেক্ট টু এয়ার, মানে এয়ার রু আসুচি, এয়ার রু লাইট আসুচি ওয়াটার কু যাଉଛି, তেଣୁ ওয়াটার রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স পিলে বাহারিব। যদি এটি কাচ থান্তা, এপটে ধরা যাও এয়ার থান্তা, এটি থান্তা আমার গ্লাস, এটি আমার পিলে থান্তা গ্লাস,
তুমি কোন লিখি তো মিউ তলে লিখি জি উপরে লিখি এয়ার তো মানে রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ গ্লাস উইথ রেসপেক্ট টু এয়ার মানে এয়ার রু আସୁଛି লাইটটা কুଆଡେ গ্লাস পাଖକୁ ଆସୁଛି ପୁରା ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ତ ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେଇଗଲା ସାଇନ୍ ଆଇ ବାଇ ସାଇନ୍ ଆର ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ପିଲା ଏଇ ଯୋଉ ସାଇନ୍ ଆଇ ବାଇ ସାଇନ୍ ଆର ଏଠି ଲଜ୍ ଅଫ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ପଡିଥିଲା ନା ଏ ଯୋଉ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲ ତା ବଦଳରେ ମିଉ ଟୁ ୱାନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ତାମାନେ ତୁମକୁ ଯଦି ଧରାଯାଉ ମୁଁ ସପୋଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଧରାଯାଉ କହିଲି ପିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ପିଲେ ହଉଛି ସପୋଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଏଇଟା ପିଲେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ରେ ଆସୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ପିଲେ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ଏଇଟା ଧରାଯାଉ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏଇଟା ଅଛି ୱାଟର ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ୱାଟର ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ପିଲେ ଏୟାର ଅଛି ହେଲା ତ ପଚାରିଲି ମୁଁ କୁହ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ୱାଟର କେତେ ହେବ ୱିଥ୍ ରେସପେକ୍ଟ ଟୁ ଏୟାର ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ସାଇନ୍ ଆଇ ବାଇ ସାଇନ୍ ଆର ସାଇନ୍ ଆଇ ବାଇ ସାଇନ୍ ଆର ମାନେ ସାଇନ୍ 60 ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ ସାଇନ୍ 60 ବାଇ ସାଇନ୍ 30 ବସେଇ ଦେବ ଯାହା ସଲ୍ଭ କରିଦେବ ଯାହା ଆନ୍ସର ଦେଇଯିବ ସେଟା ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା মিউ টু ওয়ান ইকুয়াল টু সেগুলা ভি ওয়ান বাই ভি টু এটা গোটে সেকেন্ড ফর্মুলা পিলে ভি ওয়ান বাই ভি টু ভি ওয়ানটা মানে কোণ দেখ পিলে ভি ওয়ানটা হল ফার্স্ট মিডিয়মরে লাইটর ভেলোসিটি ভি টুটা হল সেকেন্ড মিডিয়মরে লাইটর ভেলোসিটি ধরা যাও এইভাবে পিলে রয়েছে এইভাবে আছে পানি 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 এইভাবে ডায়াগ্রাম হি টোটাল রিফ্রাকশন চ্যাপ্টরে হব এইভাবে এন্টর করি সে যাଉଛି তো এটা ফার্স্ট মিডিয়মরে লাইটর ভেলোসিটি সেটা হল ভি ওয়ান সেকেন্ড মিডিয়মরে লাইটর ভেলোসিটি সেটা হল ভি টু ভি ওয়ান বাই ভি টু କରିଦେଲେ ପିଲେ ବାହାରିଯିବ କ'ଣ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆମର ଆସିଯିବ ହେଲା ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନ ୟୁନିଟ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର କୌଣସି ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଉପରେ ବି ଧରାଯାଉ ଭେଲୋସିଟି ହେଲା ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ତଳେ ଭେଲୋସିଟି କଟି ଯାଉଛି ଏଠି ପିଲେ ଆଙ୍ଗେଲ ଉପରଟା ଯାହା ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ ଏଠି ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ କଟିଯିବ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଉପରେ ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରହିବ ତଳେ ବି ସେଇ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ତାର ୟୁନିଟ୍ କୌଣସି ନାହିଁ ତାପରେ ପିଲେ হচ্ছে 3 নম্বর ফর্মুলা হল মিউ ইকুয়াল টু সি বাই ভি যেটা কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটু পিলে প্রবলেম আসে মিউ ইকুয়াল টু সি বাই ভি মানে কোন কইল যদি ফার্স্ট ভিডিওটা পিলে এয়ার হবো যদি ফার্স্ট ভিডিওটা পিলে এয়ার বা ভ্যাকুম হলা এটা ধরা যাও ভ্যাকুম ঠিক আছে ভ্যাকুম এটা হয়ে পিলে সেকেন্ড মিডিয়াম ধরা যাও যাচ্ছে এটা হলা ওয়াটার ঠিক আছে বা সেকেন্ড মিডিয়াম তাহলে কেতে লিখি হবো মিউ ইকুয়াল টু সি বাই ভি মানে আমার মেন ফর্মুলা হলা ভি ওয়ান বাই ভি টু ভি ওয়ানটা কোন ফার্স্ট মিডিয়াম রে ভেলোসিটি ফার্স্ট মিডিয়াম আমার কি আছে ভ্যাকুম রে লাইট র স্পিড কেতে সি র ভ্যালু কেতে 3 × 10⁸ মিটার পর সেকেন্ড সিটা হলা স্পিড অফ লাইট ইন ভ্যাকুম ଆଉ ଭିଟା ରହିଲା ପିଲେ ସେଟାକୁ ଖାଲି ଭି1 ଦୁଇଟା ଥିଲା ବୋଲି ଭି1 ଭି2 ଲେଖୁଥିଲ ଗୋଟେ ହେଲା ବୋଲି ଖାଲି ସିମ୍ପଲ ଭି ଲେଖିବ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେଇବି ଅପେକ୍ଷା କର ତ ମିଉ ଇକୁଆଲ ଟୁ ସି ବାଇ ଭି ମନେ ରଖିବ ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଗଲା ଲାମ୍ବଡା 1 ବାଇ ଲାମ୍ବଡା 2 ମାନେ କଣ କହିଲ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଡିୟମରେ ଲାଇଟର ୱେଭଲେନ୍ଥ ଧରାଯାଉ ଲାମ୍ବଡା 1 ସେକେଣ୍ଡ ମିଡିୟମରେ ଲାଇଟର ୱେଭଲେନ୍ଥ ଧରାଯାଉ ଲାମ୍ବଡା 2 ତେଣୁ ଲାମ୍ବଡା 1 ବାଇ ଲାମ୍ବଡା 2 ଗଲେ ବି ବାହାରିବ କେତେ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭନେସ୍ ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ପିଲେ ମିଉ ଇକୁଆଲ ଟୁ 1 ବାଇ ସାଇନ୍ ସି ମିଉ ଇକୁଆଲ ଟୁ 1 ବାଇ ସାଇନ୍ ସି ମାନେ ପିଲେ କଣ କଲ ଏଠି ସିଟା ହେଲା କ୍ରିଟିକାଲ एंगल ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা থরে থরে পরীক্ষারে পড়ে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স এন্ড ক্রিটিকাল এঙ্গেল পিলে এটি রয়েছে টোটাল ইন্টরনাল রিফ্লেকশন এটি আসিব এটি কইদেবি ক্রিটিকাল এঙ্গেল এইটা পিলে এইটা সিটা ক্রিটিকাল এঙ্গেল বলি পিলে কুয়া যায় হলা তো সেটা আউট পর আলোচনা করা কিন্তু ফর্মুলাটা পিলে মনে রাখো গোটে জায়গায় মু লিখিদেলি তুমକୁ যেতে এক্সাম পূর্ব দিন রিভিজন করা সহজ হব বলি তো মিউ ইকুয়াল টু 1 বাই sin c সিটা হলা ক্রিটিকাল এঙ্গেল এইটি সিটা কোন ଥିଲା এটি সিটা হলা স্পিড অফ লাইট 3 × 10⁸ মিটার পর সেকেন্ড ওকে দেখো পিলে দেখো ପିଲେ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖାଲି ସରି ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ओके देखो क्वेश्चन देखो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम इफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज पिले 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि 1.5 पिले देछि ताले से कहै व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम रे वेलोसिटी केते कहै छारछि जदि ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला 1.5 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे पाइबो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम ताले पिले ग्लास मीडियम रे वेलोसिटी पचारछि जदि ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ताले हमें फार्मूलाटा कोन आनले म्यू इक्वल टू सी बाय v तो म्यू इक्वल टू पिले सी रो वैल्यू बसई देलो के 3 × 10⁸ बसई देलो बाय v मागिछि पिले वेलोसिटी मागिछि ग्लास मीडियम तामने ए क्वेश्चन पिले एई भलिया अछि क्वेश्चन आला पिले एटा देखो एटा हला सेकंड मीडियम एटा हला ग्लास एटा हला पिले ग्लास एपटू लाइट धरा जो पिले आसुछि एटा हला वैक्यूम तो एई भलिया पिले जाउछि ठीक अछि तो हमर फार्मूला कोन म्यू इक्वल टू v1 बाय v2 बा हमें ताकू लिखि परिया के c बाय v से तो फास्ट मीडियम कथा किछि देइनी ना गोटे ही मीडियम दितनो फास्ट मीडियम टाको हमें वैक्यूम मानिबा वैक्यूम रे सी स्पीड कते c बाय v ताले म्यू इक्वल टू c बाय v फार्मूला पिले हेगला म्यू जगह रे बसिलो कते 1.5 तो देइछि एटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 देइछि c जगह रे बसि देलो कते 3 × 10⁸ बसि देलो तो v जगह रे v रहला तो v टा स्पीड गले 1.5 टा तळको आसीबो ताले v रो फार्मूला आंसर टा कते जो 3 × 10⁸ आसला बाय 1.5 टा तळको आसीबो 1.5 रे 3 काटि देले 2 हुए 1.5 * 1 2 कले 3 हुए ना तेणु v रो वेलोसिटी v टा आसीबो कते 2 × 10⁸ पिले एटा हो राइट आंसर बी विल बी द पिले राइट आंसर हैला वेरी इंपोर्टेंट पिले ए टाइप रो प्रॉब्लम सब देखिबो तापर देखो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन व्हिच फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज
যেতବେଳେ রিফ্ରାକ୍ସন ହୁଏ କୋଉ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ଭେଲୋସିଟି ତ ପିଲେ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମିଡିୟମରେ ଲାଇଟର ଭେଲୋସିଟି v1, ସେକେଣ୍ଡ ମିଡିୟମରେ ଲାଇଟର ଭେଲୋସିଟି v2। ଟର୍ଚ୍ଚଟା ତମେ ମାରୁଛ, ଫାଷ୍ଟ ମିଡିୟମରେ v1 ଭେଲୋସିଟି ଯାଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ମିଡିୟମରେ v2। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମକୁ ସେ ପଶିଯିବ, ମିଡିୟମଟା ହେଲା ଡେନ୍ସର, ସେକେଣ୍ଡ ମିଡିୟମଟା ଡେନ୍ସର, ନର୍ମାଲ ଆଡକୁ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଏଠି ଭେଲୋସିଟିଟା ପିଲେ କମିଯାଏ। ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପାଣି ଭିତରେ ଲାଇଟର ସ୍ପିଡ କମିଯିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ମିଡିୟମରେ ଜୋର ଯାଉଥିବ, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଭେଲୋସିଟିଟା କଣ ହଉଛି ପିଲେ କମି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଭେଲୋସିଟି କମିଗଲା ମାନେ ନର୍ମାଲ ଆଡକୁ ସେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଧରା ଯୋଉ ୱାଟରରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏୟାରକୁ, ୱାଟରରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏୟାରକୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେ ସ୍ପିଡ ବଢିଯିବ, ଏୟାର ସ୍ପିଡ ବଢିଯିବ, ତେଣୁ ନର୍ମାଲ ଠାରୁ ସେ ପିଲେ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ହଉଛି ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡ୍ୟୁରିଂ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ କୋଉ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଲାଇଟର ଚେଞ୍ଜ ହଉନି। ଭେଲୋସିଟି ତ ପିଲେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଏଠି v1 ଭେଲୋସିଟି ଯାଉଥିଲା, ଏଠି ଭେଲୋସିଟି v2 ହେଇଗଲା, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ୱେଭଲେନ୍ଥ ବି ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପିଲା, ଲାମ୍ବଡା 1 ଏଠି ଥିଲା, ଏଠି ଲାମ୍ବଡା 2 ହେଇଗଲା। ଏଟା ଫର୍ମୁଲା ତ ପଢା ହେଲା ନା, ଲାମ୍ବଡା 1 ବାଇ ଲାମ୍ବଡା 2 କରାହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଏମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଏମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ ବି ପିଲେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ମନେ ରଖିବ। ଏମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ ହେଲା ୱେଭର, ଏଇଟା ହେଲା, ଏଟାକୁ ପିଲେ ଏମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ କୁହାଯାଏ, ଏଟାକୁ ଏମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ, ମନେ ରଖିବ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ପିଲେ ହୁଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ, if refractive index of glass with respect to air is 3/2, what is the value of refractive index of air with respect to glass? କଣ କହିଛି, ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ଗ୍ଲାସ ମାନେ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ପିଲେ ଗ୍ଲାସ, ଗ୍ଲାସ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଏୟାର, ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଯିଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ ପର୍ସନ ସେ ଉପରେ ରହିବ, ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଏୟାର କେତେ କହିଛି ପିଲେ 3/2। ମାଗିଛି କଣ, ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ଏୟାର, ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ଏୟାର ମାଗିଛି, ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ଏୟାର ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଗ୍ଲାସ, ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଗ୍ଲାସ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଦେଖ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟାକୁ ପିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଓଲ୍ଟି ଯାଉଛି, ଯଦି ରିଭର୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ତଳେ ଦେଖ ଗ୍ଲାସ ରହିଛି, ଉପରେ ଏୟାର ଅଛି, ଏଠି ତଳେ ଏୟାର ବାହାର କରିବ, ଉପରେ ଗ୍ଲାସ ରହିବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଓଲ୍ଟି ଯିବ। ତଳଟା ଉପରେ ହେଇଛି, ଉପର ତଳ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଠି ବି ଓଲ୍ଟେଇ ଦବ, 2/3 ହେଇଯିବ ପିଲେ, 3/2 2/3 ହେଇଯିବ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ଲେଖିବା ଶିଖ। ଧରା ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଲି ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ରାମ ୱିଥ ହରି, ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ରାମ ୱିଥ ହରି କେତେ 5, ତାହେଲେ ଧରା ଯୋଉ ପଚାରିଲି ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ହରି ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ରାମ କେତେ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏଠି 5 ଅଛି, ମାନେ 5/1 ଅଛି, 1/5 ହେଇଯିବ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ, 3/2 ଦେଇଥିଲା ମାନେ 2/3 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଓକେ, नेक्स्ट पिले देख, टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन, भेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन माने पिले कौन देख, सिंपल देख, एटा धरा जो पिले डेंसर मीडियम, मीडियम टू टाला डेंसर मीडियम, धरा जो वाटर अच्छी, मीडियम वन टा धरा जो एयर मीडियम, माने रेयर एयर मीडियम पिले अच्छी। एठी गोटे लाइट जळुची पिले, पानी भितर गोटे एइया सोईकी टॉर्च गोटे मारिछ, टॉर्च गोटे मारिछ पानी भितर बुडीकरी हला। ताले एइठु धरा जो लाइटटा पिले जाउची, तो जो लाइटटा पिले सीधा सीधा जाउथबो से तो सीधा सीधा पळेइबो। आमे एबे पढिले आउट के पूर्व जे जोटा नॉर्मल इंसिडेंस हुए से सीधा सीधा चल जाए। आ गोटे पिले धरा जो लाइट एइभळा जे एठी पडला, एठी जे पडला, एठी पडला परे रिफ्राक्शन होला परे से तारे पडे पळेइगला, ठीक अछि। बर्तमान पिले आउ टिके बेसी एंगल लाइट जे पडला, जदि आउ टिके बेसी एंगल पडियो, आउ टिके बेसी बेंड हबो। एइ जो एंगलटा पिले थिला, एइ एंगलटा आउ टिके बेसी गला, आउ टिके बेसी गला। बर्तमान पिले जदि आहुरी बेसी एंगल लाइटटा पडियो, जे एठी जदि पिले आहुरी बेसी एंगल लाइटटा पडियो, एइ सिधारे लाइटटा पिले पळेइबो हला, एइ सिधारे लाइटटा पळेइबो। एइटाको पिले क्रिटिकल एंगल बोली कुहा जाय, माने केते डिग्री रे पडिले, केते एटा हला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए केते डिग्री रे लाइटटा इंसिडेंस करले, ए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा 90 डिग्री, एटा केते कि रिफ्रैक्शन एंगल टा 90 डिग्री हबो, एटा 90 डिग्री नथिला, एटा भी 90 डिग्री नथिला, ए एंगल टा कोन 90 डिग्री नाइ, एठी देखो पिले 90 डिग्री हिजो, माने केते डिग्री रे लाइटटा इंसिडेंट करले कौन हिजो ना रिफ्रैक्टेड एंगल टा बा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा कौन हिजो ना 90 डिग्री हिजो। ताकू पिले कौन कुआ जिवो ना, ताकू पिले कुआ जिवो क्रिटिकल एंगल। ए सीटा को पिले कौन कुआ जिवो ना क्रिटिकल एंगल कुआ जिवो। आ जदि पिले क्रिटिकल एंगल लु भी आहुरी बेसी एंगल रे इंसिडेंस हला, लाइटा कौन हो पिले फेरी आसीबो, एपटे जाउतला, माने सबुर गोटे पिले लिमिट अछि, सबुर पिले गोटे लिमिट अछि। गोटे बिलेई को तमे गोटे होची पडिया रे रखिकी पिटिबो हला, पिटिया तो कथा नुह, धरा जो तुम पिटिलो, ताले बिलेटा दौड़िकी पळेइबो, ताकू तुम घर गोटे रूम भीतर को, ताकू तुम घर बाथरूम भीतर को आनिकी ताकू पिटिबो, कोन हो से तुम ऊपर अटैक करियो ना, से भलिया कथा। तो तमे लाइटटा भलिया पकेइलो, से लाइटटा ता सेपटे पळेइला, सेकेंड मीडियम को पळेइला। तापर आहुरी टिके बेसी एंगल पकेइलो, से आउ टिके बेसी एंगल गला, आहुरी बेसी एंगल पकेइलो, से कोन हो जाई पारलानी, पूरा एई भलिया सरफेस रे ऊपर धूम 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 स्टाइल गला, पूरा पानी ऊपर पूरा धूम भलिया गला हला। आहुरी बेसी एंगल पकेइलो, जा फेरी आसला, फेरी आसला, ताले एटा कोन गला पिले, जो मीडियम रु गला से मीडियम को फेरी आसला, वाटर मीडियम रु गला पुणी वाटर मीडियम को फेरी आसला, तेणु ताको कोन कहजिवो रिफ्लेक्शन कहजिवो। एटा मु कहिथिले रिफ्लेक्शन रे कोन कहिथिले, जे जो मीडियम रु जिवो सेई मीडियम को आथो फेरी आसो, ताको रिफ्लेक्शन कहजिवो। आ टोटल इंटरनल, इंटरनली हे गला ना, भितरे भितरे हे गला, तेणु एटा कुआ जाय टोटल इंटरनल प्ले रिफ्लेक्शन बा टीआईआर बोली कुआ जाय, शॉर्ट फॉर्म टा भी इंपोर्टेंट, टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टी फॉर टोटल, आई फॉर इंटरनल, आर फॉर रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोली किसी नाही पिले, मन रखियो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टा ला इंपोर्टेंट फेनोमेनन टा, ठीक अछि। आ एठी क्वेश्चन कोन पडे देखो,
ସବୁବେଳେ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହବ କି? ଆନ୍ସର ହେଲା ନା। କେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟଟା ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମରୁ ରେୟାର ମିଡିୟମ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବ। ମାନେ ମିଡିୟମ ଟୁ ଟା କଣ ଅଛି ୱାଟର ଅଛି, ତେଣୁ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଲାଇଟଟା ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମରୁ ରେୟାର ମିଡିୟମ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଥିବ ଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା କ୍ରିଟିକାଲ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ବେଶୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ପଡିବ। କ୍ରିଟିକାଲ ଆଙ୍ଗେଲରୁ କମ ଆଙ୍ଗେଲରେ ପଡେ ତ ଏଇଟା ପାରି ଯାଉଛି। କ୍ରିଟିକାଲ ଆଙ୍ଗେଲରେ ପଡିଲେ ସବୁ ପୁରା ଧୁମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯାଉଛି, ଧୁମ 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 ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯାଉଛି ସର୍ଫେସରେ। କ୍ରିଟିକାଲ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ବେଶୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଯଦି ଇନସିଡେନ୍ସ କରାଇବ ତାହେଲେ ସେ ଫେରି ଆସିବ ସେଇ ମିଡିୟମକୁ। ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଥରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ যে টোটাল ইন্টরনাল রিফ্লেকশন হওয়া ପାଇଁ কন্ডিশন কোন? দুইটা কন্ডিশন, লাইটটা ডেন্সর মিডিয়মରୁ রেয়ার মিডিয়ম আড়କୁ যাଉଥିବ, ଆଉ দুই নম্বর ହେଲା ক্রিটিকাল অ্যাঙ্গেল বেশি অ্যাঙ্গেল ইনসিডেন্স হব। ঠিক আছে, কোশ্চিন করিয়া দেখো পিলে। ডায়মন্ড ডেজেলস ডিউ টু হুইচ অপটিকাল ফেনোমেনন? এটা এই যে কইଥିଲେ এଠି রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স র ফর্মুলাটা এটা মনে রাখিও পিলে ହେଲା। μ = 1/sin c ହେଲା। c ର ভ্যালু ଦେଇଥିବ, ক্রিটিকাল অ্যাঙ্গেল ধরা जो 45 ডিগ্রি ଦେଇଦେଲା, μ ର ভ্যালু মাগি দବ, 1/sin 45 ভ্যালু বসাই ক্যালকুলেশন করিও। তো দেখো পিলে, ডায়মন্ড ডেজেলস ডিউ টু হুইচ অপটিকাল ফেনোমেনন? ডায়মন্ড কোন পাই ডেজেল করে? হীরা, এটা ডেজেল ବି লেখা যায় পিলে, ব্রিলিয়েন্স ବି লেখা যায়। হীরা কোন পাই চকচক করে? সিম্পল ইয়ার এক্সপ্লেনেশন প্লস 2 রে রয়েছে। তো তুমি সিম্পল মনে রাখো যে টোটাল ইন্টরনাল রিফ্লেকশন। তাহলে অপশন এটা হইଯିବ রাইট আনসার। না, এটা পিলে রিফ্রাকশন লেখা হয়েছে, টোটাল ইন্টরনাল রিফ্রাকশন লেখা হয়েছে। টোটাল ইন্টরনাল রিফ্রাকশন বলে কিছু নাই, টোটাল ইন্টরনাল রিফ্লেকশন উইল বি রাইট আনসার। ঠিক আছে পিলে, ভুলে যাব টিকে টিকে, স্পেলিং ঠিক সে দেখিব। তারপরে 2 নম্বর কোশ্চিন পিলে, মিরেজ ফর্ম ডিউ টু হুইচ অপটিকাল ফেনোমেনন? মিরেজ, মিরেজ মানে পিলে ম্যারেজ নুহ, মিরেজ মানে হলা মরিচিকা। মরিচিকা সব দেখিথিব, বেশি খরা দিন দেখা যায়। সড়করে যেতলে যাউথিব, হচ্ছে সড়করে দেখিব পানি ভଳିଆ ঝিলঝিল ঝিলঝিল করে না, যেতলে খরা গরম বহুত ହୁଏ, হচ্ছে মরিচিকা সৃষ্টি ହୁଏ। ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଏସେ ଲେଖୁଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲରେ କଣ ଲେଖୁଥିଲେ? ଦି ପ୍ରହର ବେଳେ ଖରା ଦିନ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହୁଏ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମରିଚିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମରିଚିକାକୁ ଦେଖିକି ପଥିକ ମନରେ ପାଣିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପାଣି ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ଏଟା ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖା ଆଉ, ଯେ ହଉଛି ପଥିକ ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ, ପଥିକ ମାନେ କିଏ? ଯେ ରାସ୍ତାରେ ପରିଭ୍ରମଣ করে ଯାଉଥାଏ, ସିଏ ଦେଖେ ଯେ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗେ ଖରା ଦିନ, ସିଏ ଦେଖେ ଯେ ହଉଛି ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଲାଗେ ପଥିକ ମନରେ ପାଣିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାନେ ତାକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସଡ଼କରେ ସେଠି ନଦୀ ଗୋଟେ ବହି ଯାଉଛି ବା ଝରଣା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ପାଣି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଝରଣାଟା, ସାମ୍ନାରେ ଝରଣା ଅଛି ଭାବିବ, ସେ ମରିଚିକାଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଭାବିବ, ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଯିବ। ପାଣି ଟିକକ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ମାନେ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖା ଆଉ, ବୁଝି ହଉଛି କି? ସେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା। ତେଣୁକରି ମରିଚିକା, ମିରେଜ ମାନେ ପିଲେ ମନେ ରଖ ମରିଚିକା। ମରିଚିକା ହଉଛି ସେଟା ବି ପିଲେ କଣ ହୁଏ ନା TIR ପାଇଁ ହୁଏ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ହୁଏ। ଆହୁରି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲେ ଅଛି, ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବରଟା ବି ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଉପରେ କାମ କରେ। ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ମାନେ ପିଲେ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛି ଦେଖିଥିବ ନା, তোমার ସବୁ କେବୁଲ ଗୁଡା ପିଲେ ଲାପଟପ ରୁ ଧରା ଯାଉ ତୁମେ ଟିଭି କୁ ଲଗାଇବ, HDMI ପାଇଁ କର୍ଡ ଥ୍ରୋରେ ତାର ଦେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ଲଗାଏ ଇଏକୁ, ଅପ୍ଟିକାଲ କେବୁଲ ସେଗୁଡା ହୁଏ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ସବୁ ପିଲେ ଜିଓର ହଉ ବା ଏୟାରଟେଲ ହଉ, ଏଗୁଡା ସବୁ ପିଲେ ଯୋଉ ତାର ଗୁଡା ମାଟି ତଳେ ଯାଇନି କି, ସବୁ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର। ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ଆଉ ସବୁ ପିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡା ବି କରାଯାଏ, ଯୋଉ ମଣିଷ ଭିତରକୁ ପିଲେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ସବୁ, ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ହେଲା ବା ଯେକୌଣସି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଧର ଟେଷ୍ଟ କରାହଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ ପାଇପ୍ ଗୁଡା ହେଲା, ତାର ଗୁଡା, ଏଇଭଳିଆ ତାର ଗୁଡା କଳା କଲର ତାର ଗୁଡା ଜେନେରାଲି ଥିବ। ହଉଛି ଏଇ ଭିତରେ ପିଲେ ହଉଛି ଗୋଟେ, ଯେମିତି ମଣିଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି ନା, ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ, ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାଚର ପୁରା ସରୁ ନଳିଟା ପିଲେ ଥିବ, ଗ୍ଲାସ ବା କ୍ୱାଜରେ ତିଆରି। ଏଇ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇକି ସିଗ୍ନାଲଟା ପିଲେ ଯାଏ। ତୁମେ ଯୋଉ କରିଦଉଛ ନା, ଫୋନଟା ଲଗେଇ ଦଉଛ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଧରା ଯୋଉ ସପୋଜ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ଫୋନଟା ଲଗେଇ ଦଉଛ, ହ୍ୟାଲୋ କରିଦଉଛ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥାଟା ଚାଲି ଯାଉଛି ନା, ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବରରେ ଯାଉଛି ପିଲେ। ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ମାନେ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ରିଲେଟେଡ, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ସ୍ପିଡରେ ଯିବ କଥାଟା ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ସ୍ପିଡରେ ପିଲେ କଥାଟା ଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପିଲେ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ସେଠି ବି ହୁଏ। ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହୁଏ। ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମନେ ରଖିବ, ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବରରେ ବି ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହୁଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦେଖ ପିଲେ, ଲେନ୍ସ। ଲେନ୍ସ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପିଲେ ତୁମକୁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ମିରର ଥିଲା, ମିରରରେ ଆମର କଣ ହଉଥିଲା? ହଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହଉଥିଲା। ଲେନ୍ସରେ ପିଲେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଲେନ୍ସ ମାନେ ପିଲେ କଣ? ଲେନ୍ସ ଏଇ ଯୋଉ ଚଷମାଟା ମୁଁ ପିଲେ ଲଗେଇଛି, ସେଟା ଲେନ୍ସ। ତ ଲେନ୍ସ ପିଲେ କଣ ନା, ଲେନ୍ସଟା ହେଲା କାଚରେ ତିଆରି ଜେନେରାଲି। ତ ଆମେ କଣ ହବ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ନା, ଲେନ୍ସରେ ହଉଛି ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ କଣ ଥିବ? କର୍ଭ ଥିବ। ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ କର୍ଭ ଥିବ। ଦୁଇଟା ସର୍ଫେସ ବି ତ କର୍ଭ ହୁଏ, ଦୁଇଟା ସର୍ଫେସ ବି କର୍ଭ, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ କର୍ଭ ରହିବା ଦରକାର ଲେନ୍ସରେ ହେଲା। ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ କର୍ଭ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଲେନ୍ସଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ମିଡିୟମ। ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ମିଡିୟମ ମାନେ କଣ? ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଏପଟୁ ପୁରା ପାରେଇଯିବ, ଲାଇଟ୍ ପିଲେ ପାରେଇଯିବ ହେଲା। ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯୋଉଭଳିଆ ତେଲିଆ କାଗଜ ହେଲା, ଅଧା ଅଧା ପାରେଇବ ହେଲା। ଆଉ ଅପାକ ମାନେ ପିଲେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ। ଦେଖ, ଲେନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ମିଳିବ ହଉଛି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ କରୁଥିବ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସ ଆମେ ଜେନେରାଲି ପଢିବା, ଗୋଟେ ହେଲା କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ କନକେଭ ଲେନ୍ସ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସଟାକୁ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ କୁହାଯିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସଟାକୁ କନକେଭ ଲେନ୍ସ କୁହାଯିବ। ଖାତାରେ 10 ଥର ଡାଇଗ୍ରାମ କର କନଭେକ୍ସ ଆଉ କନକେଭର, ଜମା କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି, ମିରର ସହିତ ଯୋଉ ଭଳିଆ କନଫ୍ୟୁଜ ନ ହୁଏ। ତ ପିଲେ ଏଇ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସକୁ କନଭର୍ଜିଂ ଲେନ୍ସ ବି କୁହାଯାଏ,
कनकेव लेंस को पिले डाइभर्जिंग बोली भी कह जाए पिले कोन पई कह जाए खाली टिके सिंपल कहि दोछि देखो कन्वर्जिंग माने कोन कन्वर्ज कर जिवो गोटे जाको कन्वर्ज कर जिवो माने धरा जो पिले एई प्रकार लेंस रे लाइट आसी पिले पड़िबो एई प्रकार लेंस रे पिले लाइट आसी पड़िबो ये कोन हुए रिफ्रैक्शन पर गोटे पॉइंट रे आसी एइला एमती मीट हुए ठीक अछि तो कन्वर्ज होउछि ना गोटे जगह आसी पड़छि बोल ताको कन्वर्जिंग लेंस कह जाए हला मन रखियो कन्वेक्स आ डाइभर्जिंग लेंस एटा कोन पई कह जाए जेतले एठी लाइट आसी पड़े एपड़े एपड़े पिले चल जाए हला डाइभर्ज जाए माने हଉଛି ଚଉଡ଼ାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିଯାଏ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିଯାଏ ତେଣୁ ଆକୁ ପିଲା ଡାଇଭର୍ଜିଂ ଲେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବ ଥରେ ଥରେ ପକେଇ ଦିଅ ଏକ୍ଜାମ ରେ ହେଲା तो देख टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस रे पहले 6 प्रकार इमेज हुए 6 प्रकार इमेज हुए जो बळिया मिरर रे तुमे पढितलो कनकेव मिरर रे 6 प्रकार इमेज होतला एठी उल्टाटा कन्वेक्स लेंस रे पहले 6 प्रकार इमेज हुए एगुडा सब पिले देखिबो जदी कोनोसी भी डाउट होला गुडा तो हाई स्कूल रे थिला प्लस 2 रे थिला जदी कोनोसी भी पिले डाउट हबो मते कमेंट बॉक्स रे कहबो मु डेफिनेटली पिले कर देई वीडियो केवल ई 6टा इमेज को नै 6 प्रकार जो पिले होउची हला इन्फिनिटी रे रहिले पिले पॉइंट साइज होउची तापरे ऑब्जेक्ट एपटे आगे आगे आसीबो इमेज तापरे सेपटे सेपटे आस्ते आस्ते कोन हो जीवो जीवो एटी कोन डिमिनिस्ट इमेज होबो छोटो इमेज एटा बड़ ऑब्जेक्ट छोटो इमेज होबो इन्वर्टेड उल्टा हिची आ रियल इमेज होबो प्रकृत रे रे गुडा होची मीट करची लेंस टा माने पारे जीवो लेंस टा माने रे गुडा पारे जीवो मु गत क्लास रे कहितली जे रे जदी प्रकृत रे पारे करी मीट कला ताले रियल इमेज नहने तोमर वर्चुअल इमेज एटा जेहेतु लेंस माने कोन पारे जीवो ना मिरर रे कोन फेरी आउतला लेंस टा माने काचोटा माने लाइट टा पारे जीवो लाइट टा पारे गले प्रकृत रे पारे करी एटी मीट कला एटी छद कला तो रियल इमेज हला एटा सब पिले रियल इमेज आ इन्वर्टेड इमेज उल्टा होची इन्वर्टेड इमेज सेभा पिले एगुडा सब छोटा सारा केस पड़ो एई नंबरटा बहुत इंपोर्टेंट पिले हला ए जो कन्वेक्स लेंस पिले देखुचो ए कन्वेक्स लेंस रो 6 नंबर मिरर भी कहितली मु कनकेव मिरर भी 6 लास्ट केसटा इंपोर्टेंट कोन पाई ना सब गुडा रे पिले रियल इन्वर्टेड होची एठी किंतु कोन होची वर्चुअल इरेक्ट होची वर्चुअल इरेक्ट कोन पाई ना मु वर्चुअल इमेज केतेबेले कहितली वर्चुअल इमेज कहितली जे जदी मीट हला भलिया जणा पड़िबो एटा देखो रे गोटे सीधा सीधा पारे गला ऑप्टिकल सेंटर एटा को जाय ऑप्टिकल सेंटर देखि जे चल जाय से सीधा सीधा चल जाय अनडेविएटेड आ गुडे रे पिले एई भलिया गला तो एपटे तो छेद करिवे ना आस्ते आस्ते चौड़ा बढ़ी तेणु जब पछपट को बढ़ेब ये छेद हला भाई जना पड़े तेणु यहाँ हम कौन भार्चुआल इमेज पे हम तेणु मन रख ये कन्वेक्स लेंस अच्छी कन्वेक्स लेंस रियल इमेज हो 5टा केस भार्चुआल इमेज हूँ गोटे केस आउ इन्वर्टेड इमेज सब गुड़ा हो गोटे इरेक्ट होती तेणु जब कन्वेक्स लेंस पचार कौ प्रकार इमेज हुए मन रख रियल भी हुए भार्चुआल भी हुए गोटे केस भार्चुआल हुए ना सब गुड़ा रियल हुए यही प्रकार मिरर भी तुम था ठीक अच्छे तो देख क्वेश्चन करिया कन्वेक्स लेंस को प्रकार इमेज करे ओनली रियल इमेज ओनली वर्चुअल इमेज और वर्चुअल इमेज नॉन कोडा हबो आंसर निजे को एबे कहली तुमको कन्वेक्स रे पिले रियल भी हो वर्चुअल भी हो 5टा केस रे रियल हला गोटे केस रे वर्चुअल हला माने जतले ऑब्जेक्ट आसिक रहइबो कोन फोकस आउ ऑप्टिकल सेंटर भितर आसिक रहइबो हला ऑब्जेक्ट सेतले कोन हिजो हमर वर्चुअल इरेक्ट हिजो तापर पिले नेक्स्ट क्वेश्चन करिया द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट वर्चुअल एंड मैग्निफाइड व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को पोजिशन रे रहिले इरेक्ट हबो भार्चुअल तो गोटे केस रे हबो आउ भार्चुअल गोटे केस रे हबो सेटा कहा भीतर रहिबो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस ताले ऑप्टिकल सेंटर एटा ओ लिखा हिची ऑप्टिकल सेंटर आ पिले फोकस फोकस आ ऑप्टिकल सेंटर भीतर रहिले एटा हबो ताले ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर एटा ना लास्ट केसटा ऑप्टिकल माने सब बेले मन रखो भार्चुअल एगुडा सब रियल हला किंतु एटारे भार्चुअल पिले ठीक अछि भार्चुअल इरेक्ट होउची माने मैग्निफाइड भी होउची मैग्निफाइड बड़ माने बड़ एटा आहुरी बड़ हो गला ना हला तेणु कि मन रखियो तापर कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वेक्स लेंस को आउ कोन कहा जाय पिले कन्वेक्स लेंस को एबे कहितली कन्वेक्स लेंस माने कोटा एटा कन्वेक्स लेंस को आउ कोन कहा जाय कन्वर्जिंग बोली कहा जाय पिले एई पडे जाउची ए पडे एमदी चल जीवो हला त कन्वर्जिंग लेंस बोली पिले ताको कहा जाय कन्वेक्स लेंस को पिले कन्वर्जिंग लेंस बोली कहा जाय ऑप्शन बी विल बी द पिले राइट आंसर ठीक अछि तापर पिले देखो कनकेव लेंस ता एटा एटा को पिले गछ भलिया एटा हला कनकेव लेंस आ डाइवर्जिंग लेंस कहा जीवो एई भलिया आसीबो ए पडे पडियो ए पडे आसीबो ए पडे पडियो ताकू जदी पछकू बढ़ेइबो एठी छेद हला भलिया पिले जणा पडियो छेद हला भलिया पिले जणा पडियो ठीक अछि तो एटा आइगला इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज एटा से भलिया एटा हला इनफिनिटी रहले इनफिनिटी एटा हला फाइनाइट डिस्टेंस रहले एई जगह देखो ऑब्जेक्ट हिच एटा हला इमेज टा ए सॉरी एबिटा हला ऑब्जेक्ट टा एबी एडएस बी हला इमेज को भलिया इमेज होची पिले छोटिया की इमेज होची छोटो की इमेज होची डिमिनिस्ट इमेज होची किंतु इरेक्ट होची हला किंतु इरेक्ट होची तो देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस इज ऑलवेज कनकेव लेंस रे को प्रकार इमेज फॉर्मेशन हुए कहिछि ऑलवेज सब बेले कहिछि सब बेले कोन होला दुईटा तो केछि कनकेव रो वर्चुअल देखो एठी भी हिछि एठी भी देखो वर्चुअल हिछि एठी भी इरेक्ट हिछि एठी भी इरेक्ट हिछि हला तो वर्चुअल इरेक्ट विल बी द राइट आंसर कोन ऑप्शन देछि वर्चुअल इरेक्ट तो देनी खाली वर्चुअल देछि खाली वर्चुअल एटा हिजिबो नेक्स्ट पे देखो लेंस फार्मूला पे कोन देखो मिरर फार्मूला कोन बुझैतली मिरर फार्मूला हला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f कहितली आ सेठी कहितली लेंस फार्मूला रे कोन हबो खाली प्लस जगह रे कोन हबो पहिले माइनस हबो आ मैग्निफिकेशन मिरर रे मैग्निफिकेशन केतला -v/u एठी हबो v/u बा प्लस v/u एठी गोटे
ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମାନେ ୟାକୁ ମାଇନସ୍ ଦିଆଯିବ, ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରିକି ନେବେ ହେଲା, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାନେ ୟାକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ଲସ୍, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମାନ, ଇମେଜ ସାଇଜ ବାଇ ଅବଜେକ୍ଟ ସାଇଜ, ଏଇଟା କଣ ସାଇଜ ଅଫ ଇମେଜ, ଓଟା କଣ ସାଇଜ ଅଫ ଅବଜେକ୍ଟ, ସାଇଜ ମାନେ ହାଇଟ୍, ହାଇଟ୍ ଅଫ ଇମେଜ ଆଉ ହାଇଟ୍ ଅଫ ଅବଜେକ୍ଟ। तो पिला देखो सब रिलेशन बिटवीन एम एफ आउ यू, सेठी भी थिला रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एम एफ यू, एम इक्वल टू एफ बाई एफ माइन एफ प्लस यू, एठी सेठी बोधे माइनस थिला देखियो मिरर रे। आड़ा हला पिले एम एफ आउ भी हला लेंस पाई मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ आउ हला भी भीटा हला पिले इमेज डिस्टेंस एम इक्वल टू एफ माइनस भी बाई एफ, ठीक अछि। तो नेक्स्ट अछि पिले पावर ऑफ लेंस क्वेश्चन आसे, पावर ऑफ लेंस ता पिले कोन कन्वेक्स हो बा कनकेव हो, एडा हला कन्वेक्स लेंस पिले, एडा हला कनकेव लेंस, ठीक अछि। यार पावर रो फार्मूला कोन, ए जो काचो तुमे चश्मा पिनचो, चश्मा तुम गोटे पावर अछि ना, तो पावर ऑफ लेंस रो एक्चुअल डेफिनेशन पिले रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ हला, रेसिप्रोकल माने 1 बाय एफ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, वेरी इंपोर्टेंट। तो एटा हला फोकल लेंथ ऑफ लेंस, किंतु एठी इंपोर्टेंट हला पिले कोन प्रॉब्लम रे पड़े जे देई दिथिबो फोकल लेंथ द्वारा जो दी 2 सेंटीमीटर हला पावर मागिछु, ताले छुआ हमर कोन करिए p इक्वल टू 1 बाय f कर देबे, 1 बाय 2 कर देबे, ताले p इक्वल टू 0.5 कर देबे, भूल हेई जीवो, भूल जीव कौन पाई ना सब बेले पिले मन रखियो जो एफ टा ना फोकल लेंथ, एफ टा सब बेले मीटर रे नबो, नॉट सेंटीमीटर, आ सेही बहुत चलाक सेंटीमीटर रे देइथिबो, मिलीमीटर रे देइथिबो, तमे मीटर रे ही पिले नबो, सब बेले मीटर को कन्वर्ट करके ही हरण करिवो, ठीक अछि। तो देखो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस टा पिले डायोप्टर, डायोप्टर टा एसआई यूनिट टा, तेनु फोकल लेंथ भी एसआई कन्वर्ट करिया पई पड़े, तेनु सेंटीमीटर रे कैलकुलेशन होबनी मीटर रे हबो। आ मन रखियो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर रो लेंस रो डायोप्टर पिले हला, लेंस रो पावर रो यूनिट हला डायोप्टर। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव कोन पाइना तार फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस पिले कोटा एटा हला कन्वेक्स लेंस, एटा हला कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस रो फोकल लेंथ कोन एटा हला गुटे रे गला, एटा गुटे पिले रे गला, एटा कोन हो आफ्टर एठी रिफ्रैक्शन एटी आगर से माने मीट कले, तो एटा पिले ऑप्टिकल सेंटर बोली कहा जाय, एटा को पिले कोन कहा जाय, एटा को फोकस बोली कहा जिवो, तो डाहाण पटे रहउची ना फोकस टा तुम डाहाण पटे रहउची, डाहाण पटे रहउची माने एटा पिले फोकल लेंथ टा, फोकल लेंथ टा कोन ऑप्टिकल सेंटर मिरर रे कोन कहितली फोकल लेंथ टा पोल और फोकस भितर डिस्टेंस टा प्रिंसिपल फोकस, एठी कोन हो ऑप्टिकल सेंटर और होउची तुमरो फोकस भितर डिस्टेंस टा, तम डाहाण पटे रहउची पोल तुमरो ऑप्टिकल सेंटर डाहाण पटे रहउची माने प्लस, फोकल लेंथ टा एठी पॉजिटिव हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव माने p इक्वल टू 1 बाय f ना, 1 बाय गुटे पॉजिटिव संख्या कले पॉजिटिव आसीबो, तेणु पावर टा पॉजिटिव हो, मन रखिबो कन्वेक्स रो पावर टा पॉजिटिव आ कनकेव रो नेगेटिव हो, ठीक अछि। तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव बिकॉज़ यार फोकल लेंथ टा हुए पॉजिटिव, किंतु कनकेव केस रे कोन जो फोकल लेंथ टा एपटे एपटे पळे आसीबो ना, एटा रे एपटे पळेला, एपटे रे एपटे पळेला, एमान को जदी पछ पट को हमें बढ़ेया पेले एठी से माने छद कला भलिया जणा पड़िए, ता एटा हला ऑप्टिकल सेंटर मझिरे थिबो, तो एटा हला पिले कोन एटा हला एफ, ताले बां पटे रहउची ना, बां पटे रहउची एफ फोकल लेंथ टा, तेणु बाम पटे रहउची माने कोन हो पिले माइनस हो, तेणु नेगेटिव, पावर ऑफ कनकेव लेंस टा पिले नेगेटिव हो, बहुत इंपोर्टेंट। तापर देखो क्वेश्चन करिया, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हैविंग फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, তাহলে পেলে ফোকাল লেন্থ দিলা 5 সেন্টিমিটার, ফোকাল লেন্থ দিলা 5 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য পাওয়ার অফ কনকেভ লেন্স কইছি, পাওয়ার পাওয়ার র তাহলে ফর্মুলা কোন 1 বাই f, তাহলে p ইকুয়াল টু এটাকু সেন্টিমিটার কু কোন করিও মিটার করিও, সেন্টিমিটারটা মিটার করিও, তাহলে কেতে হইছো মিটার কো দেলে 5 বাই 100 হই গলা, 5 বাই 100 মিটার হই গলা, তাহলে 1 বাই f জায়গা রে পেলে বসাই দেলো কেতে 5 বাই 100, ঠিক আছে। তো p ইকুয়াল টু বসাই দেলে हमर 100 বাই পেলে 5 হইଯିବ, তাহলে p র ভ্যালু হইଯିବ কেতে 20, यूनिट কোন কইଥିଲେ ডায়োপ্টার, ভুল হই গলা না ভুল, তুমি এভলিয়া কর দবা না ভুল, টিকে টিকে ভুলে যাও, অপশন পিলে ଅଛି ଦେଖ 20 ডায়োପ୍টার অপশন ବି ଅଛି, ପିଲା ମାନେ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ, ଭୁଲି ଯିବ, কোন ପାଇଁ ভুল হবো କୁହ, কোন ପାଇଁ ପିଲେ ভুল হবো କୁହ। ନା ଏଥି ପାଇଁ ସାର୍ ଭୁଲ ହବ, ସେ କହିଛି କନକେଭ ଲେନ୍ସ, कनकेव लेंस कही माने कनकेव रो फोकल लेंथ कौन हम एबे बुझेली, कनकेव लेंस रो पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव बिकॉज तार फोकल लेंथ रा नेगेटिव, फोकल लेंथ तार नेगेटिव हबो, तेणु सीए पॉजिटिव रे देथिबो 5 सेंटीमीटर, किंतु तुमे कैलकुलेशन करला साइन कन्वेंशन -5, एठी भी पिले -5 बसैबो हला, जदी कन्वेक्स कहि थांदा आंसर ठीक हेता 20 डायोप्टर, तेणु एठी माइनस टा लास्ट पर्यंत भी रहिबो पिले, एठी माइनस टा लास्ट पर्यंत रहिबो, एठी एठी नै, एठी एठी रहिबो एटा रहिला, तेणु लास्ट पर्यंत -20 डायोप्टर आंसर हे जिवो, ओके टिके टिके रे पिले भूल हे जिवो, -20 डायोप्टर विल पिले राइट आंसर। तापर पिले देखो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर हला, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर माने दुईटा धरा जो लेंस एभला पिले रहिछि, यार यार पावर देछि 3 डायोप्टर, आ गोटे लेंस पिले देछि यार पावर देछि 2 डायोप्टर, टोटल केते डायोप्टर हो 5 डायोप्टर, सिंपल मिसि जिवो, दुईटा लेंस रो पावर मिसि जिवो। किंतु यदि पिले दुईटा लेंस भीतर किछि गैप रहिथिबो डी डी धरा जो गैप दे दिछि, धरा एटा गोटे लेंस एटा गोटे लेंस, आंको भीतर डिस्टेंस देछि मीटर थिबो हला, 2 मीटर डिस्टेंस देछि, ताले फार्मूला कोन पिले p1 + p2 - d p1 p2 हला, ताले p1 जगह रे बसै दो धरा जो 3 डायोप्टर, प्लस p2 जगह रे बसैलो 2 डायोप्टर, माइनस d रो वैल्यू जहा देथिबो हला, d रो वैल्यू डिस्टेंस जहा देथिबो इनटू p1 p2, फार्मूला रे पुट कर देले बाहर जिवो, फार्मूला टा मन रखियो, प्रोब्लेम किछि आ इंपोर्टेंट नै, तुम खाली मन रखियो फार्मूला टा जहा भी प्रॉब्लम दो करि परियो। तापर पिले लेंस मेकर फार्मूला हला, तो लेंस मेकर फार्मूला टा पिले कोन देखो प्लस टू रे पूरा लंबा लंबा डेरिवेशन थिला, लेंस मेकर फार्मूला माने हला लेंस को मेक करिया पई माने तयारी करिया पई ए फार्मूला टा व्यवहार करा हो जे फैक्ट्री रे, ठीक अछि, तम ताको लेंस मेकर फार्मूला बोली पिले क्वा जाय। तो लेंस मेकर फार्मूला टा वेरी इंपोर्टेंट मन रखियो, केते हुए न 1 बाय f इक्वल टू हुए म्यू -1 1 बाय r1
माइनस पिले 1/r2 हुए ठीक अच्छे। तो यहाँ है लेंस मेकर फर्मुला, लेंस फर्मुला नहीं, लेंस फर्मुला तो यहाँ लेंस फर्मुला तो पिले यहाँ 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, लेंस मेकर फर्मुला केते कहली 1/f इक्वल टू लेबे दवा टिके 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 रे कंफ्यूज, वन लेंस फर्मुला अलग लेंस मेकर फर्मुला अलग, ताले केते कहली 1/f इक्वल टू लेंस मेकर 1/f इक्वल टू केते गला म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये जो 1/f टाको पावर भी तो कहा जाए ना, एबे पढ़ेली एठी एबेटा पढ़ेली पावर ऑफ लेंस केते 1/f, तेणु p भी लिखि हबो, p इक्वल टू भी लिखि हबो केते म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस पिले 1/r2। तो म्यूटा कौन, म्यूटा ला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता मटेरियल ऑफ लेंस, लेंसटा जो मटेरियल ले तैयारी तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉब्लम रे मैं भी दे दी थी वो बहुत टाइम रे। तो r1 टा हला पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, r2 ला रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस, ता माने कोन धरा जो पिले एटा गोटे लेंसटा हला, एटा गोटे लेंसटा यार केतरा सरफेस होची दुईटा सरफेस, बाम पटा हला s1 सरफेस एटा हला s2 सरफेस। तो s1 सरफेस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर टा कुआडे रहइबो, रेडियस ऑफ कर्वेचर माने कोन ए s1 सरफेस टा को एमदी गोल कर देलो, s1 सरफेस टा को एमती पिले गोल कर देलो ठीक अछि। तो एटा गोटे सेंटर बाहरिबो ना, ताको सेंटर ऑफ कर्वेचर को आजिबो फास्ट सरफेस रो। तो एटा हला पिले रेडियस ऑफ कर्वेचर कहले एठु ए डिस्टेंस एटा हला फास्ट सरफेस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर माने पाखा पाखी एटा सहित समान हबो, माने सिंपल कथा तुमे धरि के चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर मान कोन सेंटर रु परिधि एटार मु धरा जो एटा गोटे सरफेस ड्रा कली यार रेडियस ऑफ कर्वेचर केते हबो कोन करिवो एटा को तुमे गोल करिवो, एटा को पिले तुमे गोल करलो, गोल करी सारला परे एटा गोटे सेंटर आसला, सेंटर रु ए डिस्टेंस टा कोन कहजिवो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जुआडे टाणो जो पटे टाणबे एटा को कहजिवो कोन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कथा होची सैया, कथा होची पिले या जे एई S1 सरफेस टा एई भलिया अछि ना, ए जो S1 सरफेस टा पिले एटा एटा हला S1 सरफेस टा, एई S1 सरफेस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर टा कोठु केते हबो एटा हला सेंटर ऑफ कर्वेचर टा गोल कर देलो, एटा हला पिले सेंटर टा, सेंटर रु टाणिबो सेंटर रु एठी टाणले भी समान हबो, एठी टाणले भी समान हबो, एठु एठी को टाणले भी समान हबो, एठु एठी टाणले भी समान हबो, किंतु जेहेतु एटा गोटे थिन लेंस पिले, थिन लेंस माने कोन पिले कहलो एटा बहुत पतला हला, माने ए जो लेंस टा देखछो पिले ए लेंस टा थिन लेंस फॉर्मूला एटा बहुत पतला, तेणु करी एटा हला सरफेस S1 एटा हला पिले सरफेस S2, एटा हला ऑप्टिकल सेंटर ओ, तेणु एटा हला सेंटर टा जोरा जो एटा हला सेंटर ऑफ कर्वेचर टा पिले एटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तेणु सेंटर रु एई डिस्टेंस टा जहा हबो सेंटर रु एक्चुअली एई परिधि पर्यंत डिस्टेंस टा भी समान हबो हला, तेणु पाखा पाखी आमे एइठु एई डिस्टेंस टा को कोन करिया ना रेडियस ऑफ कर्वेचर करिया कहारो फास्ट सरफेस रो R1 एटा हला R1 आउ R2 टा कोन हबो पिले एई पटे हबो, R2 टा माने रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस रो एई पटे हबो, तेणु एइठु एइटा सेंटर टा थिबो हला सेंटर ऑफ एटा को पिले R2 नबा, माने R1 टा डाहाण पटे रहिबो R2 टा बाम पटे पिले रहिबो ओके। मन रखिबो ए R1 R2 हला रेडियस ऑफ कर्वेचर फास्ट सरफेस रो, R2 टा हला रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस रो। देखो पिले क्वेश्चन कले कि क्लियर हो, तो एटा लिखिबो निजे हला R1 टा हला लिखि दियो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फास्ट सरफेस, R2 टा हला रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस, म्यू टा हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस, और एटा हला फोकल लेंथ ऑफ द तुमरो लेंस ठीक अछि। तेटा को पिले थिन लेंस मेकर फॉर्मूला भी तेणु कुआ जाए, थिन हबो तेणु कि तो आमे एप्रोक्सीमेशन वैल्यू करि परिया ना, होची रेडियस ऑफ कर्वेचर टा ऑप्टिकल सेंटर माप करि परिया। देखो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए डबल कन्वेक्स लेंस, पिले एटा गोटे डबल कन्वेक्स लेंस हेगला हला, डबल कन्वेक्स लेंस कहछि यार रेडियस ऑफ कर्वेचर टा माइछि एइटा आगो करिया पिले, एई प्रॉब्लम टा आगो करिया तापर सेटा करिया हला। देखो ए डबल कन्वेक्स लेंस एटा पिले गोटे डबल कन्वेक्स लेंस देछि, गोटे पिले डबल कन्वेक्स लेंस देला, ताले डबल कन्वेक्स लेंस एटा पिले सरफेस S1 एटा हला पिले सरफेस S2 ठीक अछि, एटा हला सरफेस S1 एटा हला सरफेस S2। तो एटा हला पिले ऑप्टिकल सेंटर टा, एटा हला ऑप्टिकल सेंटर, एई पटे पिले रेडियस ऑफ कर्वेचर S1 टा को पटे रहइबो एई पटे रहइबो, एटा हला पिले R1 हला एई पटे एमति गोल कले S1 सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर टा हबो ना, एबे बुझेली। तो एई पटटा हबो केते R2 एटा हबो पिले R2, बाम पटे एइठु एई पटटा एई पटे रहिबो एटा हला R2 ठीक अछि R2। ताले ऑप्टिकल सेंटर डाहाण पटे जहा माप हबो प्लस हबो, बाम पटे माइनस हबो, माने R1 टा पॉजिटिव रे नबो, R1 रो वैल्यू टा पिले R1 जहा भी दिथिबो पॉजिटिव रे नबो, आ R2 रो वैल्यू जहा भी दबो बाम पटे होची माने नेगेटिव रे नबो ठीक अछि। साइन कन्वेंशन रोडा इंपोर्टेंट, ए डबल कन्वेक्स लेंस है एटा डबल कन्वेक्स बोली कहा जाय, एपटु भी कन्वेक्स देखाउची एपटु भी कन्वेक्स देखाउची, एपटु छिडा हले भी कन्वेक्स देखा जाउची एपटु भी कन्वेक्स देखाउची ना, बाहरी रहिले कन्वेक्स हो, गत क्लास रे बुझेइतली लेंस रता ओई मझिरे ठिया कि देखि परिबोनी, एक तो बाम पटे छिडा हबो ना डाहाण पटे छिडा हबो, बाम पटे छिडा हले भी बाहरी रहिची भलिया देखा जिवो, एपटे छिडा हले बाहरी रहिची भलिया देखा जिवो, दुई आडु कन्वेक्स लागुची बोली डबल कन्वेक्स। ए डबल कन्वेक्स हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर एंड 2 मीटर, ताले फास्ट देछि 1 मीटर तापटा देछि 2 मीटर हला, तेणु R1 हला 1 मीटर तापटा फास्ट टाको सबले S1 नबो R1 नबो तापटा R2। व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिले म्यू मागि दिछि, म्यू मागिछि ऑफ सो दैट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 0.5, माने फोकल लेंथ पिले दे देला 0.5, माने गोटे ही रिलेशन अछि जे कि फोकल लेंथ सहित रेडियस ऑफ कर्वेचर को जोग करथाय, सेटा हला लेंस मेकर फार्मूला, माने बुझियला, माने मु बुझाइथिले रिफ्लेक्शन चैप्टर रे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए लेंस, सेटा हला लेंस मेकर फार्मूला। आ जदि मिरर पई कहितांदा, मिरर तुमे जानिछो जे फोकल लेंथ ता कोन हुए रेडियस ऑफ कर्वेचर रो आधा हुए,
ହେଲା ରେଡିୟସ୍ ଅଫ କର୍ଭେଚର ବାଇ 2 এটা ହେଲା ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ এন্ড ରେଡିୟସ୍ ଅଫ କର୍ଭେଚର ଫର ଏ ସ୍ପେରିକାଲ ମିରର এটা ହେଲା ଲେନ୍ସ ମିରର ଆଉ ଲେନ୍ସ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ରେଡିୟସ୍ ଅଫ କର୍ଭେଚର ଭିତରେ ରିଲେସନଟା ହେଲା ପିଲେ ଲେନ୍ସ ମେକର ଫର୍ମୁଲା ତ ଦେଖ ସେ ଯାହା ବି ହଉ এটা কোউ ফর্মুলা হব জানিগল লেন্স মেকর পকাইব তাহলে কেতে হব 1 বাই এফ ইকুয়াল টু পুট করিও কেতে মিউ মাইনাস 1 1 বাই আর 1 মাইনাস পিলে কেতে 1 বাই আর 2 তো 1 বাই এফ এফ জায়গায় বসাইল 0.5 0.5 মিউ মাইনাস 1 মিউটা তো মাগিছি হলা মিউ মাইনাস পিলে 1 বসাইল 1 বাই আর 1 জায়গায় কেতে বসিও 1 মাইনাস 1 বাই আর 2 জায়গায় কেতে মাইনাস 2 তাহলে 1 বাই 0.5 টাকে ডাইরেক্ট স্টাইল মার্কি লিখি দেব এটা কেতে 5 বাই 10 হবো মানে 1 বাই 5 বাই কেতে হবো 10 হবো ঠিক আছে তো উল্টাই দিলে অ্যাকচুয়ালি 2 হবো হଉ তাহলে মিউ মাইনস 1 পিলে রহিলা এটা কেতে হইଯିବ 1 মাইন প্লস হইଯିବ 1 বাই 2 হইଯିବ তাহলে এটা 10 বাই 5 ହେଇଗଲା ପିଲେ 10 বাই 5 ହେଇଗଲା মিউ মাইনস 1 পিলে ହେଇଗଲା এটা কেতে হইଯିବ ପିଲେ 3 বাই 2 ঠিক ଅଛି ପିଲେ তো মিউ মাইনস 1 ইকুয়াল টু কেতে হইଯିବ এটা সেপଟେ গুণ হবো 10 বাই 5 এর ডিভাইড হবো 3 বাই 2 তাহলে উল্টি গুণ হইଯିବ কেতে হইଯିବ এটা 2 বাই 3 হইଯିବ এইଠୁ ପିଲେ ଗୁଣନ କରିଦେଲା ପରେ মিউ মাইনস 1 ର ভ্যালু পিলে পাইলো তারপরে পিলে মিউ ର ভ্যালুটা পাইবো যাହା ପାଇବ ପିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ এটা ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଲି ପିଲେ କରିବ କୋଉ ଆନ୍ସରଟା ଠିକ ହଉଛି ନିହାତି ଡେଫିନାଇଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ ମୁଁ ଜାଣିବି ଦେବେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏତିକି ପିଲା ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତିକି କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବି ଜାଣିବି ଯେ 10ଟା ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି 10ଟା ପିଲା ହିଁ ଆମର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛନ୍ତି ଓକେ ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା କରିବା ଦେଖ এই क्वेश्चनটা কোন কইছি পিলে হোয়াট ইজ দা রেডিয়াস অফ কার্ভেচর অফ এ ডবল কনভেক্স লেন্স এটি রেডিয়াস অফ কার্ভেচর পিলে মাগি দিছি হেলা রেডিয়াস অফ কার্ভেচর দেইনি মাগিছি অফ এ লেন্স অফ পাওয়ার 2 ডায়োপ্টর দেলা পাওয়ার দেই দেলা রে পিলে পাওয়ার আচ্ছা পি দেই দেলা 2 ডায়োপ্টর কনভেক্স কইছি মানে পাওয়ার তো পজিটিভ হবো কনকেভ কইଥିଲେ খেল শেষ কনকেভ কইଥିଲେ -2 নেই থাতো এবে পড়েছি পাওয়ার কনভেক্স কইলা মানে পজিটিভ হবো পজিটিভ ঠিক আছে অফ এন্ড রিফ্রাক্টিভনেস 1.5 তাহলে রিফ্রাক্টিভনেস কেতে দেলা পিলে 1.5 দেলা তো সে রেডিয়াস অফ কার্ভেচর মাগি দিছি এটা কোন প্রকার কোশ্চেন ହେଇଗଲା তো রেডিয়াস অফ কার্ভেচর মাগিছি মানে তো লেন্স মেকর ফর্মুলা পড়িব নো ডাউট পাওয়ার আমার ফর্মুলা কোন লেন্স মেকর ফর্মুলাটা হলা 1 বাই এফ ইকুয়াল টু কেতে মিউ মাইনাস 1 1 বাই আর 1 মাইনাস 1 বাই আর 2 এবে বুঝাউতলি যে 1 বাই এফ টা কোন পি বি লিখি হবো না রেসিপ্রোকাল অফ ফোকাল লেন্থ রেসিপ্রোকাল মানে 1 বাই রেসিপ্রোকাল অফ ফোকাল লেন্থ ইকুয়াল পাওয়ার তেণু ହେଇଗଲା কেতে পি ର ফর্মুলা ହେଇଗଲା 1 বাই আর 1 মাইনাস 1 বাই আর 2 কিন্তু সে তো আর 1 আর 2 পিলে মাগিছি রে পি দেই দিছি পি ର ভ্যালু দেই দিছি 2 ডায়োপ্টর 2 বসাই দেলি মিউ ର ভ্যালু ବି ଦେଇଛି 1.5 ମାଇନସ୍ 1 ବି ବସେଇ ଦେଲି R1 R2 ଗୁଡ଼ା କେତେ ହବ ଦେଖ এটা পিলে ডবল কনভেক্স লেন্সটা ডবল কনভেক্স লেন্স মানে পিলে দেখো হচ্ছে এই পটটা কেতে হুয়ে আর 1 এই পটটাকে কোন দিয়া আমি আর 2 এটা হলো আর 2 এটা হলো সারফেস S1 এটা হলো পিলে S2 সারফেস S1 টা ডান পটে হুয়ে আর 1 তো পিলে সমান হবো সে কহিনি তো দেইনি তো অলগা অলগা এডিসিনা কোন কইলা দেইছিলা 1 মিটার 2 মিটার দেইছিলা আমি তেণু ডবল কনভেক্স মানে সমান মানে কি চালিবা এপটে যদি 2 হবো এপটে বি 2 হবো -2 হবো সমান হবো বা বাই কনভেক্স ভি থরে থরে কই দিয়া না ইবা ইকুই কনভেক্স ভি থরে থরে কই দিয়া ডবল কনভেক্স কুয়ে বাই কনভেক্স কুয়ে ইকুই কনভেক্স কুয়ে তেণু আমি কোন মানে কি চালিবা ধরা যাও আর 1 ର ভ্যালুটা যাহা হবো আর 1 ର ভ্যালু যদি x হবো আর 2 ର ভ্যালু বি x হবো কিন্তু গোটে প্লস হবো গোটে মাইনাস হবো আমি সেই x ର ভ্যালুটা লাস্ট বাড়াইবা তাহলে আমি এমটি এফজুম করদেবা ধরা যাও আর 1 ର ভ্যালু হলা r লেট कर दूची हला r1 ର ভ্যালু হলা r r2 ର ভ্যালুটা কেতে হবো যাহা হবো সমান হবো কিন্তু মাইনাস হবো বাঁ পটে যেহেতু আছে মাইনাস হবো r2 ର ভ্যালু ধরা যাও মাইনাস r2 টা বাঁ পটে আছে মানে মাইনাস হবো তাহলে পুট করা এটি 1 বাই আর 1 জায়গায় কেতে পুট করিয়া আর লাস্ট কো সে r টা হি বাড়াইবো -1 বাই r2 জায়গায় কেতে বসিব মাইনাস r তাহলে এটাকে সলভ করো আসো এটা সলভ করিয়া তাহলে কেতে হইব 2 ইকুয়াল টু 1.5 রু 1 গলে কেতে हुए 0.5 0.5 ডায়াগ্রাম वाले भेज दूची ক্যালকুলেশন করিয়া ପାଇଁ অসুবিধা হଉଛି তাহলে 0.5 ହେଇଗଲା ইনটু পিলে কেতে হবো এটা 1 রাম প্লস রাম হইଯିବ 1 বাই r প্লস কেতে হইଯିବ 1 বাই r তাহলে 2 ইকুয়াল টু 0.5 ইনটু রাম প্লস রাম কেতে হবে 2 রাম হইଯିବ তাহলে 2 বাই r 2 বাই r তাহলে 2 2 কটি যাଉଛି r টা সবুর ডাইরেক্ট পড়ো r ইকুয়াল টু কেতে হলা 0.5 মিটার ঠিক আছে রেডিয়াস অফ কার্ভেচর কেতে হইଯିବ পিলে 0.5 মানে গোটে প্লস হলে আর গোটে মাইনাস হবে তেଣୁ ସେ 0.5 টা ହିଁ ତ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଟା ତ ସମାନ ହିଁ ସମାନ ରହିବ ତେଣୁ 0.5 ହେଇଗଲା ପିଲେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଟାଇପ ର କଣ କହିଲି ବୁଝିହେଲା ତ ଡବଲ କନଭେକ୍ସ କହିଥିବ ଇକ୍wi କନଭେକ୍ସ କହିଥିବ ନହେଲେ ବାଇ କନଭେକ୍ସ କହିଥିବ ଯାହା ହେଲେ ବି ସମାନ ହବ ଓକେ ଦେଖ ପିଲେ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবধান হব যদি এইভাবে লেন্স পিলে দেলা এইভাবে লেন্সটা দেলা এটা ডবল কনকেভ লেন্স র কইদব রেডিয়াস অফ কার্ভেচর ধরা যাও ଦେଇଛି গোটে রেডিয়াস অফ কার্ভেচর ଦେଇଛି 2 মিটার আর গোটে রেডিয়াস অফ কার্ভেচর কইছি 3 মিটার কোটা প্লস হবো কোটা মাইনাস হবো কুহ এটা হলা সারফেস S1 এটা হলা সারফেস S2 এইপটে গোল করলে এটা সার্কেলটা হইଯିବ কভার হেলা তো মানে রেডিয়াস অফ কার্ভেচর কোটু কেতে হবো এটা হবো রেডিয়াস অফ কার্ভেচর কার সারফেস R1 এটা R1 ପାଇଁ হইଯିବ এপটে বর্তমান রহিব R1 ଆଉ S2 ଟାକୁ ଗୋଲ ଏପଟେ କଲେ ଏପଟେ ହବ ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ହବ ଏଇଟା ହବ ପିଲେ R2 ଏଟା ସରଫେସ R2 ରେ ହେଇଯିବ ତେଣୁ R1 ଟା ନେଗେଟିଭ ହବ ମାନେ R1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ନେଗେଟିଭ ହବ R2 ର ଭ୍ୟାଲୁଟା କଣ ହେଇଯିବ R2 ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ପଜିଟିଭ ହେଇଯିବ R2 ଟା ଭ୍ୟାଲୁ ପଜିଟିଭ କଣ ଭାଇ ପଜିଟିଭ ସେପଟେ ରହିଲା ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଲା ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଧରା ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ଦେଲା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ଦେଲା ଠିକ ଅଛି
এইভাবে পিলে গোটে লেন্স দেলা ঠিক আছে ইয়ার কো এটা হলা সারফেস S1 এটা হলা পিলে সারফেস S2 ইয়ার রেডিয়াস অফ কার্ভেচর গোটে মাইনাস হবো না প্লস হবো না প্লস মাইনাস হবো কুহ দেখো S1 সারফেসটা গোল কলে কোন হবো S1 সারফেসটা গোল কলে এই বাম পটে হচ্ছে তেণু অপটিক এটা রহিলা সেন্টরটা এটা হলা তোমার ইয়েটা ওই যে অপটিক্যাল সেন্টরটা এটা কেতে হবো R1 হবো R1 মাইনাস হবো বাম পটে রহিলা মানে মাইনাস আরোটা বি পিলে মাইনাস হবো আরোটা বি তো সেই বাম পটে রহিব না তেণু R1 টা বি এটি মাইনাস হবো R2 টা বি এটি মাইনাস হবো কিন্তু বেশি এক্সাম রে এই লেন্সটা পড়ে বলি মু এই লেন্সটাকে প্রবলেম করেছি কোন লেন্সটা এটা এই টাইপর লেন্স পিলে পড়ে জেনারেলি ହେଲା ডবল কনভেক্স କହିଥିବ ନହେଲେ ବାଇ କନଭେକ୍ସ କହିଥିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଦେଖିବ ତମେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଜାଣିଯିବ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବ ନା ବାମ ପଟେ ରହିବ ଏଇଟା ହେଲା S1 ସର୍ଫେସ୍ ଏଟା ହେଲା S2 ସର୍ଫେସ୍ S1 ସର୍ଫେସ୍ ଟା ଗୋଲ କଲେ ଏପଟେ ଗୋଲଟା ହଉଛି ନା ତେଣୁ ଏଇପଟେ ତାର ରେଡିୟସ୍ ଟା ହବ ନା ତେଣୁ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଡାହାଣ ପଟେ ହଉଛି ତେଣୁ ଏଟା ହେଲା R1 ସର୍ଫେସ୍ R1 ତେଣୁ ଏଟା ପ୍ଲସ୍ ହବ ଏଟା ହେଲେ ଏଟା ଯେତେବେଳେ କରିବ ଏଟା ଅବଭିୟସଲି ଏଇପଟେ ହଉଛି ରେଡିୟସ୍ ଟା ତାର ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ ସେଣ୍ଟର ପରିଧିଟାକୁ ଟାଣିବ ପରିଧିକୁ ତ ଟାଣି ହବନି ଥିନ୍ ଲେନ୍ସ ଯେହେତୁ ପରିଧିକୁ ଟାଣିଲେ ଯାହା ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ବି ଟାଣିଲେ ପାଖାପାଖି ସମାନ ବାହାରିବ ଓକେ तो देखो नेक्स्ट अच्छी रिफ्राक्शन थ्रो पे प्रिजिम प्रिजिम थ्रो रे कोलिया रिफ्राक्शन हुए आम जाने जे प्रिजिम टा गोटे हूँ ग्लासटा जो लाइट व्हाइट लाइट गले कौन ऐसे सातटा कलर को कन्स्टिट्यूएंट कलर को सब से बेंड जाए किंतु डिवाइड जाए माने आम एटा देखो ये फर्मुलाटा पे इंपोर्टेंट प्रोब्लेम पड़े ये बुझे दूसरी देखो पे यहाँ धरा गोटे प्रिजिम है এটা গোটে পিলে প্রিজিম হয়ে গলা প্রিজিম রে যেতলে লাইট এটা যাব এটাকে পিলে ইনসিডেন্ট লাইট বলি কুয়া যায় ইনসিডেন্ট রে বলি পিলে কুয়া যায় ঠিক আছে তো ये ଯିବା কথা পিলে কো ভলিয়া এই ভলিয়া ये ଯିବା କଥା ପିଲେ ଏଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସେ ଯାଇନି ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହବ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଲେ କଣ ହବ ଲାଇଟଟା ବେଣ୍ଡ ହବ ଲାଇଟ ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ପିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଯିବ ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉଥରେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହବ ସେ ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଫାଇନାଲି ଏପଟେ ପଳେଇବ ଏଟାକୁ ପିଲେ ଏମର୍ଜେଣ୍ଟ ରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଫାଇନାଲି ଏମର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ବାହାରି ଯାଉଛି ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନିସିଆଲ ଡିରେକ୍ସନ ଏଇଟା फाइनाल डायरेक्शन एटा तो एंगल ऑफ डेविएशन माने पिले कोन केते विच्युत होला निज रास्ता रो केते विच्युत होला से बाहरी थिला एपटे जिवो बोली किंतु फाइनाली गला को पटे एपटे फाइनाली गला से एपटे तो केते बेंड हला ना एई जो रास्ताटा हला इनिशियल डायरेक्शन फाइनाली सेटा होचे एटा को बढ़ाइले पिले एटी गोटे एंगल तयारी हला ना एटी गोटे एंगल तयारी हला एई एंगल टा को जाय एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ पिले कोन को जाय ना डेविएशन बोली को जाय एंगल ऑफ डेविएशन मन रखिबो माने एई भलिया जाउथिला এটা ডিরেকশন ଥିଲା এইভଳିଆ ସେ ଯାଉଛି এইଭଳିଆ ରୁହ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି এইଭଳିଆ ଜଣେ ବାହାରି ଥିଲା ଯିବ ବୋଲି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଫାଇନାଲି এইଭଳିଆ ଗଲା ତାହେଲେ ତାର ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଡେଭିଏସନ କେତେ ଏଇଟାକୁ ସିଧା ଟାଣିବ ତ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟାରେ ସିଧା ଟାଣିଲ ଏଇଟା ଯୋଉଟାରେ ଯାଉଛି ଏଟାକୁ ଟାଣିଲ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଏଙ୍ଗେଲଟା ମାନେ ଏଇପଟେ ଯିବାର ଥିଲା ଏଇପଟେ ଯାଉଛି ତେଣୁ କେତେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଛି এইভଳିଆ এইপଟେ ଯାଉଥିଲା ଫାଇନାଲି ଏଇପଟେ ପଳେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ତା ନିଜ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଥିଲା ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଯାଉଛି ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲଟା ଏଇଟା କେତେ ସେ ଡେଭିଏଟ୍ କଲା ନିଜ ରାସ୍ତାରୁ କେତେ ଡେଭିଏଟ୍ କଲା ସେଟା କୁହାଯିବ ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଡେଭିଏସନ ବୋଲି ପିଲେ କୁହାଯାଏ ହେଲା तो देखो प्रिजिम रो फॉर्मूला हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिजिम रो फॉर्मूला हला पले म्यू इक्वल टू एटा बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला समस्त प्राय मन थिबो म्यू इक्वल टू केते हुए साइन ए प्लस डीएम बाई टू बाई केते पले साइन ए बाई टू एटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिजिम रो फॉर्मूला हला तो एटा धरा जो पले प्रिजिम रा होची म्यूटा हला कोन ए जो काचरे तयारी प्रिजिम टा धरा जो काचरे तयारी से काचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा केते तो केते ना फॉर्मूला केते साइन ए प्लस डीएम बाई टू एटा हला एंगल ऑफ प्रिजिम पले एटा रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिजिम बोली कहा जाय जनरली 60 डिग्री थाई हला देइथिबो जदि प्रॉब्लम रे 60 डिग्री बसैबो नहले किछि देइनि जदि बसै दलो 60 डिग्री बसै दबो आ जदि ए मागिथिबो कि बसै परिबो 60 डिग्री म्यू मागिथिबो जदि ए रो वैल्यू देइनि 60 डिग्री बसैबो ए जगह नहले जनरली देइ दिथिबो ठीक अछि आ डीएम टा हला एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है जो यार डेविएशन मिनिमम वैल्यू टा पले हला जो डेविएशन करूची मिनिमम केतेटा होची माने सब कलर पई अलग अलग हबो ना तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को तार कंडीशन नि पले रहउची इंसिडेंट केते एंगल ले हले एमर्जेंट केते एंगल ले हले मिनिमम डेविएशन पे हुए ता भितर को आम डिटेल्स पशियानी आम खाली फॉर्मूला मन रखिया प्रॉब्लम पाई तो साइन ए प्लस डीएम बाई टू बाई साइन ए बाई टू पे एटा ला रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोली कहा जाए खाली सिंपल एंगल ऑफ प्रिज्म भी कह दिया कोडा एटा जनरली 60 डिग्री पे हुए म्यूटा ला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म जो मटेरियल तैयारी ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने काचर जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा बाहर करिया प्रिज्म केस रे डीएम टा ला एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आसो प्रॉब्लम करिया पे व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कहिछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म when a ray of light passes through a prism गोटे ray of light एमती prism रे पास पिले करूची of refracting angle 60 डिग्री रिफ्रैक्टिंग एंगल माने रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म ए रो वैल्यू पिले 60 डिग्री देला अंडर के मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री मिनिमम डेविएशन माने कते डीएम डी टाला डेविएशन एम टाला मिनिमम डेविएशन वैल्यू कते देला 30 डिग्री देला चाउ कोन देछि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा म्यू मागिछि आ कुछ दरकार होबनी कि रे फॉर्मूला कोन म्यू इक्वल टू sin a प्लस डीएम बाई टू बाई के पे साइन ए बाई टू ठीक अच्छे एठी घोरे फेरे की प्रॉब्लम पे आसेनी डायरेक्ट हूँ माने मन रखि फॉर्मूला पुट करियो पुटिंग गेटिंग तो म्यू इक्वल टू केते पे देखो साइन ए प्लस डीएम ताले साइन ए रो वैल्यू केते 60 डिग्री 60 प्लस डीएम रो वैल्यू केते 30 डिग्री बाई टू बाई साइन ए बाई टू साइन एटा केते 60 डिग्री बाई टू ठीक अच्छे सॉल्व करो म्यू इक्वल टू हो साइन
ଉପରଟା କେତେ ହେବ 60 30 90 90 ବାଇ 2 କେତେ 45 ହେବ 45 ବାଇ ସାଇନ୍ 60 ବାଇ 2 କେତେ 30 ସାଇନ୍ 45 ଟା କେତେ ଜାଣିଛ 1 ବାଇ ରୁଟ୍ 2 1 ବାଇ ରୁଟ୍ 2 1 ବାଇ ରୁଟ୍ 2 ବାଇ ସାଇନ୍ 30 ଟା କେତେ ଜାଣିଛ ଆମେ 1 ବାଇ 2 1 ବାଇ 2 ତାହେଲେ କାଟିଦିଅ 1/√2 ଇଣ୍ଟୁ ଉଲଟିକି ଗୁଣନ ହବ କେତେ 2/1 ତାହେଲେ ଏଟା 2 ରେ √2 ରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଟା √2 ହେଇଯିବ √2 ଗୁଣନ ହେଲେ 2 ହୁଏ ତେଣୁ 2 √2/1 ମାନେ √2 ଦେଖ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ନା √2 ତ ଦେଇନି √2 ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଇଛି 1.414 √2 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1.414 ଏଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ଏଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରହିଲା ପିଲା ଖାଲି ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦେଖ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ କଲର ଇଜ କଲ୍ଡ କଣ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଟା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉଛି ପ୍ରିଜମରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉଛି ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପଡୁଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପଡୁଛି ବାଘ ନିଶ ହନାଲା ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡିରେକ୍ସନ ଏଟା ତ କେହି ଯାଇନି ସବୁ ବେଣ୍ଡ ହୁଏ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପିଲେ ବେଣ୍ଡ ହୁଏ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପିଲେ ବେଣ୍ଡ ହୁଏ ଠିକ ଅଛି ତ ଭିବଗିଅର VIBGYOR ଭାଓଲେଟ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ୟେଲୋ ଅରେଞ୍ଜ ରେଡ୍ ହେଲା ବାଘ ନିଶ ହନାଲା ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ସେ କହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଟା ପଡିଲେ ଯୋଉ ସାତଟା କଲରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହାଯାଏ ସ୍କାଟରିଂ ନା ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ ନା ଡିସପରସନ ନା ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ସ୍କାଟରିଂ ମାନେ ବିଚ୍ଛୁରଣ ପିଲେ ବିଚ୍ଛୁରଣ ଆକାଶ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ ସ୍କାଟରିଂ ପାଇଁ ହେଲା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାଏ डिफ्राक्शन कौन कहते डिफ्राक्शन लाइट बेंड हम सार्प कर्नर लाइट बेंड हम स्लिट गोटे अच्छी छिद्र गोटे अच्छी ये लाइट एमती जाऊँ से बेंड होगा ठीक अच्छे तो यहाँ डिफ्राक्शन इंटरफेरेंस तो मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव इंटरफेरेंस तेणु यार राइट आंसर कौन जो पे डिस्पर्सन भेरी इंपोर्टेंट मन रखियो डिस्पर्सन लाइट व्हाइट लाइट भांगी जा सातटा कलर को पे डिस्पर्सन बोली कहा जाए स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू व्हिच फेनोमेनन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आकाश नील कौन पे देखा जाए मन रखियो पे इंटरफेरेंस है आकाश सॉरी ଏବେ କହିଲି ନା ଆକାଶ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ ସ୍କାଟରିଂ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛୁରଣ ହେଲା ସ୍କାଟରିଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଆକାଶ ବ୍ଲୁ ଦେଖାଯାଏ ସ୍କାଟରିଂ ପାଇଁ ଓକେ ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଟ୍ୱିଙ୍କଲିଂ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଫେନୋମେନନ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲିଂ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବ ଦେଖିବ ତାରା ଗୁଡା ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବ ନା ମଜା ଆସିବ ହଉଛି ତାରା ଗୁଡା ଲାଗିବ ଦେଖିବ ଜଳୁଥିବ ଲିଭି ଯାଉଥିବ ଜଳୁଥିବ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଜଳୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ଆମର ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହୁଏ ଆଟମସ୍ଫେରିକ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହୁଏ ଯାହାପରେ ଏଟା 9 କ୍ଲାସ ବହିରେ ଥିଲା ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଟମସ୍ଫେରିକ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ +2 ରେ ବି ଥିଲା ଆଟମସ୍ଫେରିକ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ମନେ ରଖିବ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तुम स्टार गुड़ा देखा जाती ठीक अच्छे देखो ड्यूरिंग डिस्पर्सन व्हिच कलर ऑफ लाइट अंडरगोज मिनिमम डेविएशन ड्यूरिंग डिस्पर्सन डिस्पर्सन बेले को कलर लाइट पे अंडरगोज मिनिमम डेविएशन कोटा मिनिमम डेविएशन पे हुए देखो डिस्पर्सन माने कौन स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट जो स्पीड एटा हला ता डायरेक्शन टा एटा एभलिया व्हाइट लाइट टा जीवा कथा किंतु जीवनी बेंड हबो अच्छा बेंड हो गला एभलिया पे बेंड हेकी पड़ला एभलिया पे बेंड हेकी पड़ला एभलिया पे बेंड हेकी एडा सब लाइट पडुछ एमि बेंड हेकी पडुछ से कहूची को कलरटा सबुठु बेसी बेंड हबो कोटा सबुठु कम बेंड हबो देखो तळे कोन हुए VIBGYOR तो सबुठु बेसी के बेंड हला तळटा माने हमर जीवा थिला रास्ताटा कोटा एटा हला हमर रास्ताटा एइपटे से जीवार थिला से गलानी सबुठु बेसी बेंड हेची के सबुठु बेसी बेंड हेगला के एइटा टोटलटा बेंड हेची के भायोलेट सबुठु बेसी बेंड हबो भायोलेट सबुठु कम बेंड के हेची रेड बेंड हेची सबुठु कम माने एठी जे कि ऊपर एठी पडिछ ना सबुठु एटा कम अल्प बेंड हेची तने से कोन कहिची मिनिमम ना मैक्सिमम कहिची मिनिमम मिनिमम कहिची माने कोडा हेजो प्ले रेड रेड टा पेले मिनिमम सबुठु बेंड हबो ओके मैक्सिमम जदी कहितांदा भायोलेट हेतांदा तापर देखो पेले इमेज फॉर्म एट द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई रे पेले जो रेटिना रे हम इमेज फॉर्मेशन टा कोठी हुए रेटिना रे हुए एटा आखिटा पेले एटा पेले आखिटा हला तो एइभଳିଆ ପିଲା ଆଖିଟା ମୋ ଚିତ୍ର ଭଲ ହୁଏନି ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଏଟା ଆଖିଟା ପିଲା ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ରେ ଆସିକି ପଡୁଛି ଏଟା ଲେନ୍ସ ଭଳିଆ କାମ କରେ ତ ଏଠି ରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଇମେଜଟା ଫର୍ମେସନ ଏଠି ରେଟିନାରେ ପିଲା ଏଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ଇମେଜ ହବ ସେ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ବୋଲି କହିଛି ତ ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ଆମ ରେଟିନାରେ ରିଏଲ ଇମେଜ ହବ ଲେନ୍ସଟା ପାରିକି ଯାଉଛି ମାନେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡା ମିଟ୍ କରୁଛି ମାନେ ରିଏଲ ଇମେଜ ରିଏଲ ହବ ଯେ ଇନଭର୍ଟେଡ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ରିଏଲ ଆଉ ଇନଭର୍ଟେଡ ଇନଭର୍ଟେଡ ମାନେ କଣ ଉଲ୍ଟା ହୁଏ ରେଟିନାରେ ଆମର ଇମେଜଟା ଉଲ୍ଟା ହୁଏ ମାନେ ଯଦି ପିଲେ ମୋବାଇଲଟା ଏଇଭଳିଆ ମୋବାଇଲଟା ଏଇଭଳିଆ ସିଧା ସିଧା ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ଉଲ୍ଟା ଇମେଜଟା ତିଆରି ହୁଏ ରେଟିନାରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଠିକ କରିକି ରିଡ୍ କରେ ହେଲା ତେଣୁ ଇନଭର୍ଟେଡ ଇମେଜ ହୁଏ ମନେ ରଖିବ ରିଏଲ ଆଉ ଇନଭର୍ଟେଡ ଇମେଜ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ କୋଉଠି ରେଟିନାରେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଫ ଭିଜନ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦଉଛି ହୋମ ଟାସ୍କ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି ମୋର হোম টাস্ক গোটে দৌছি পিলে মনে রাখো বহুত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন সমস্ত কমেন্ট বক্সরে পিলে লিখিব পরীক্ষার পড়ে বহুত বার পড়ে গোটে ওয়াটর ড্রপটা পিলে গোটে ওয়াটর ড্রপটা পানি ভর্তি হয়ে আছে হলা এটা কোউ যেতবে সূর্য কিরণ পড়ুছি হলা কোউ লেন্স ভলিয়া কাম করছি কনভেক্স লেন্স না কনকেভ লেন্স ইয়ার আনসরটা পিলে কমেন্ট বক্সরে দব গোটে সিম্পল মনে রাখো কোশ্চিনটা হলা গোটে ওয়াটর ড্রপ বিহেভস লাইক কোউ লেন্স কনভেক্স লেন্স না কনকেভ লেন্স দেখো পিলে নেক্সট হলা ডিফেক্ট অফ ভিজন মানে আমার যে দৃষ্টি দোষ চশমা লাগিছি ଚଷମା ଲାଗିଛି କାହାକୁ ପାଖ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉନି କାହାକୁ ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉନି ଯୋଉ ଭଳିଆ କି ଜଣ ଜଣକୁ ମତେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମତେ ପାଖ ଜିନିଷ ଜେନେରାଲି କ୍ଲିୟର ପୁରା ଦେଖାଯାଏ ମୋର ପାୱାର ବହୁତ କମ ହେଲା ଆଖିର ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଇଏ ଅଛି 0.25 ମୋର ହେଲା 0.25 ଡାଇପ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କମ
जस्ट खाली टिके मु पिंधिदार उद्देश्य वाला हଉଛି ମୋବାଇଲ ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେ ଆମର ପିଲା କାମ ହଉଛି ତେଣୁକରି ବାଇଚାନ୍ସ କାଳେ ବଢି ଯିବ ହେଲା କି ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲି ସବୁ କଣ ପାଖ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଏ ଦୂର ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଜେନେରାଲି ଦେଖାଯାଏନି ଗୋଟେ ଦୂର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ ଏତେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଏନି ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ପୁରା ଆଖି ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଠିକ ଥିଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଲେଟର ଯୋଉ ଥିଲା ABCD ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ଦେଖିପାରିଲି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଲାଇନ ଥିଲା ସେ ଲାଇନ ଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖିପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ଲଗେଇଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ଚଷମା ଲଗେଇଦେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଠିକ ଆସିଗଲା ହେଲା ତେଣୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚଷମା ଗୁଡା ସବୁ ବ୍ଲୁ କଟ୍ ହେଲା କି ବ୍ଲୁ କଟ୍ ମାନେ କଣ କହିଲ ଏ ଯୋଉ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ବା ଇଏ ଲାଇଟଟା ଆସୁଛି ବ୍ଲୁ କଲର ଲାଇଟଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଏରୁ ଆସୁଛି ସେ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଯିବ ହେଲା ଏଟା ମୁଁ ଦିନେ ବୁଝେଇବି ମତେ କେତେବେଳେ କହିବ ତୁମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଫେଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବୁ ଦେଇ ସାର ବ୍ଲୁ କଟ୍ ଚଷମା କଣ ତାପରେ ବ୍ଲୁ କଟେଡ୍ ଚଷମା କଣ ପିଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଦିନେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା ତେଣୁ ପିଲେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଫ ଭିଜନ ମାନେ ପିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜେନେରାଲି ଆମେ ପଢିବା ଯୋଉ ଗୋଟାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ ମାୟୋପିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହାଇପରମେଟ୍ରୋପିଆ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କହ ପିଲେ ମାୟୋପିଆ ମାନେ କଣ ତାକୁ ପିଲେ ନିୟର ସାଇଟେଡନେସ ବୋଲି ପିଲେ କୁହାଯାଏ ମାୟୋପିଆ ଯାହାକୁ ହେଇଥିବ ସେ କଣ କରିବ ପିଲେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ ଏ ପର୍ସନ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ନିୟର ବାଇ ଅବଜେକ୍ଟ ପାଖ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରିବ ବଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସି ଫାରାର ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଟା ଦୂର ଅବଜେକ୍ଟ ମୋର ଯୋଉ ଭଳିଆ ପିଲେ ତମରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ସେଇଟା ପାଖ ଜିନିଷ ବହି ପାଖରୁ ଠିକ ପଢି ପାରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଦେଖିବ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ପିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଆସିବ ନା ହଉଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଏ ପର୍ସନ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ନିୟର ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ଲିୟରଲି ପାଖ ଜିନିଷକୁ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ପିଲେ ଦେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଦୂର ଜିନିଷକୁ ଏତେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରିବନି 0.25 ମାନେ ସବୁଠୁ କମଟା ପିଲେ 0.25 ମୋର ଯୋଉଟା ପିଲେ ସବୁଠୁ କମ ହେଲା ଦେଖ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ 99.9% ବି ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ତଥାପି ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ତୁମେ ଚଷମା ନ ପିନ୍ଧିବ ବାଇଚାନ୍ସ କଣ ହବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଳେ ବଢିବ ତେଣୁ ଚଷମା ଲଗେଇଦବା ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା ଦେଖ ପିଲେ a person who can see a nearby object clearly but cannot see further object said to have a defect of vision called myopia ঠিক ଅଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଡିଫେକ୍ଟଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଯିବ ନା କନକେଭ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଲା କନକେଭ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଟାକୁ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚଷମାଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କନକେଭ ଲେନ୍ସଟା ଓକେ ପିଲେ ଦେଖ ତାପରେ ହାଇପରମେଟ୍ରୋପିଆ ଏଟା ହେଲା ଫର ଫାର ସାଇଟେଡନେସ ବୋଲି ପିଲେ କୁହାଯାଏ ଏ ପର୍ସନ ହୁ ଏଇଗୁଡାକ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ହାଇପରମେଟ୍ରୋପିଆକୁ ଫାର ସାଇଟେଡନେସ ମାନେ କଣ ନା ମନେ ରଖିବ ଏ ପର୍ସନ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସି ନିୟର ବାଇ ଅବଜେକ୍ଟ ତାର ଉଲ୍ଟାଟା ପାଖ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କୋଉଠି ଦେଖାଯିବନି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲା ଭଲ ସେଟାକୁ ପଢ ହଉଛି ହୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସି ନିୟର ଅବଜେକ୍ଟ ପାଖ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଦେଖାଯିବନି କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟରଲି ବାଟ ସି କ୍ୟାନ୍ ଦୂର ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରିବ ଏଟା ପିଲା କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଆଉ ସରିଗଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛି ଦେଖ ପିଲେ କ୍ଲାସ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ପିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ କମେଣ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମେ ଦବ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ମତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପିଲେ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ପିଲେ ପଢାଏ ତେଣୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ପିଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥିବ କମେଣ୍ଟ ଦବ ଯଦି କିଛି ସଜେସନ ପିଲେ ଥିବ ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଟକଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କରିବା କ୍ଲାସ କିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ ଦେଖ লিস্ট ডিস্টেন্স অফ ডিস্টিংট ମୁଁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ଏତିକି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେଭଳିଆ ତ ତୁମେ ବି ଜାଣିଛ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଖାଲି ଅପଟିକ୍ସ ପଢେଇଲେ 3 ମାସ ପିଲେ ଟାଇମ ଯିବ +2 ରେ ପିଲେ ପଢିଛ କେତେ କେତେ ଭାଷ୍ଟ ଟପିକ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର ତୁମର ଯଦି ଅପଟିକ୍ସ ଖାତା ଥିବ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ତ ଗତ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ସାରିଦେବି ବୋଲି ଖାଲି ଟେକ୍ନିକାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ବୋଲି ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଆସିଲା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ପିଲେ ସବୁ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ତୁମେ ନିଜକୁ ପଚାର କେତେଟା କନସେପ୍ଟ ପିଲେ ମୁଁ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହେଇଥାନ୍ତା ଏତିକି ଟାଇମ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡା କନସେପ୍ଟ ପିଲେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେଲି କୁହ ତ ପିଲା ଦେଖ লিস্ট ডিস্টেন্স অফ ডিস্টিংক্ট ভিজন ফর এ নর্মাল হ্ୟୁମାନ আই ଗୋଟେ ଆଖିର লিস্ଟ ডিস্টেন্স অফ ডিস্ଟିংକ୍ଟ ଭିଜନ ডিস্ଟିংକ୍ଟ ମାନେ କ୍ଲିୟର କ୍ଲିୟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବନି ମିନିମମ লিস্ট ମାନେ ମିନିମମ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ମୋବାଇଲଟା ହେଲା ଏଇ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖା ବାହାରିଛି ପିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛି ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛି ପାଖକୁ ଯଦି ଠିକ ଦେଖୁଏ ଯଦି ପାଖକୁ ଆଣି ପୁରା ପାଖକୁ ଆଣି ମୁଁ କଣ ପଢିପାରିବି ଆଣିକି ଦେଖ ନା ତୁମେ ଯୋଉ ଖାତାଟା ଧରିଛ ସେ ଖାତାରେ ଯୋଉ ଲେଖିଛ ଖାତାଟା ହିଁ ଏଇଭଳିଆ କର ଦେଖିପାରିବନି ଘରେ ଛୋଟବେଳେ କଣ କହୁଥିଲେ ହେ ଦୂରରେ ରଖି ପଡ ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯଦି ଆଉ ପାଖକୁ ପିଲେ ନେଇ ଆସୁଛ ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ ହେଲା লিস্ট ডিস্টেন্স অফ ডিস্ଟିংକ୍ଟ ভিଜନ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରିବ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଯଦି ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର କେତେ ହବ ପିଲେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଟିକେ ଏତିକି ପାଖାପାଖି ହବ ଆଉ ଏତିକି ପାଖାପାଖି ହବ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଠୁ ପୁରା ହେଲେ ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖିବ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ତଳକୁ ଏଭଳିଆ କରିକି ପଢିବେ ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରେସର ପଡେ ଦେଖ ରେନବୋ ଆର୍ ଫର୍ମ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆକାଶରେ କଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମନେ ରଖିବ ଡିସପରସନ ଅଫ ହ୍ୱାଇଟ ଲାଇଟ ଡିସପରସନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବଢିଆ କଲର ସବୁ ଦେଖାଯିବ ଡିସପରସନ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ହ୍ୱାଇଟ ଲାଇଟ ତାପରେ ଦେଖ ସନ୍ ଏପିୟର୍ସ ରେଡ୍ ଏଟ୍ ସନରାଇଜ ଆଣ୍ଡ ସନସେଟ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଏ ଆଉ ଅସ୍ତ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ କଣ ହୁଏ ଆମର ହଉଛି ଦେଖାଯାଏ ଇଏ ରେଡ୍ କଲର କଣ ପାଇଁ ହେଲା ଏଇଟା ନିଜେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିଲେ ଦବ ସ୍କାଟରିଂ ତ ପିଲେ ଦେଖିବ
कमेंट बॉक्स रे देखिए मते कहियो। तापर देखो ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स कोडी ह्यूमन आई रे हमर मनुष्यर आखि रे पिले होची को जगह रे इमेज टा फॉर्मेशन हो एबे आ टिके पूर्व बोलुतली रेटिना रेटिना रे पिले इमेज टा फॉर्मेशन हुए आखि रे हमर ठीक अछि तो प्लेटा सरी गेला कंप्लीट हे गेला पिले लाइट चैप्टर सब पिला करथिला जे सर लाइट चैप्टर टा केबे आसीबो लाइट चैप्टर सर बहुत बड़ अछि पिले बहुत बड़ अछि सत किंतु सब गुडा को मु कवर कर देली ठीक अछि तेनु याकू भलो भाबरे पिले तुमे प्रिपरेशन करो भलो भाबरे पढो आउ एग्जाम रे पिले बहुत भलो हो बोली मोर पिले आशा अछि नेक्स्ट रे आमे गोटे आ गोटे नुआ चैप्टर पिले स्टार्ट करिया एटा को तुमे भलो भाबरे पढो आ जोटा पिले टास्क देछि कमेंट बॉक्स रे पिले डेफिनेटली लिखिबो ता सहित गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो रे इंटरेस्टिंग क्लास रे पिले देखाबो टिल देन बाय बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट।